excited are you about your journey ahead inside your college? What are your thoughts? What are your plans? So, can you summarize it? Please. I think my reaction says it all. Like, I'm really excited, I know. But I think college can be a fresh start, I know. It can be like a fresh opening ground for new ideas, I know. High school ma je गर्न मिलेको थिएन नि त्यो चाहिँ अब टक्क कलेजमा गर्ने के the projects we thought of, हैन. All the ambitious things के त्यो चाहिँ अब कलेजमा गर्ने भयो. I went to KMC and there I found that there's so many clubs, there's so many opportunities, not just in KMC itself but around the whole valley. Even if I personally think like even if I didn't study in Kathmandu, if I just stayed in Kathmandu, I would have done really well with my life. I went to KMC and there I found that there's so many clubs, there's so many opportunities, not just in KMC itself but around the whole valley. Even if I personally think like even if I didn't study in Kathmandu, if I just stayed in Kathmandu, I would have done really well with my life. So firstly, welcome to our podcast. So first question, how do you both know each other? Like तिमीहरु सँगै स्कुल पढेको हो कि कसरी चिन्यौ त? So I think I should go first. I met this fine guy during the next year scholarship process. It was actually in the entrance round itself. Him and me, we were the only few Nepalis there. Most of the entrants were Indians. And yeah, that's how I got to know Sumit. He's from KMC, I'm from St. Xavier's. So Sumit. Yeah, like as you said, हामीले चाहिँ next yearsमा चाहिँ when we were initially screening ourselves to the scholarship, we kind of were interacting in the interviews, in the meetings, and that's how we kind of find ourselves, okay, the only Nepalese there. So we started talking, and after we received a scholarship and we finalized, okay, we are gonna go to center, and then started really fully fledged एउटा भनौँ. So त्यस्तो. So like your next genius scholar चाहिँ के हो त? Like how do you guys apply? यसको process के हो? So can you highlight on that? So to put it in simple perspectives, it's a South Asian scholarship. It's meant for South Asian students. Initially it was only for Indian students, but citizens from Nepal and Bangladesh can apply as well. Okay. It connects you to liberal art colleges in the US, and there are 15 liberal art colleges you can choose from. So it connects you with those liberal art colleges, and it offers you up to full tuition, or in some cases even beyond full tuition scholarships. So as it's like तीनटा countries, Nepal, Bangladesh, India. I kind of knew about Next Genius Scholarship like about 2 years ahead, and that was the first time Next Genius rolled out Nepal in its scholarship country. I wanted to apply in it, but due to like the reason is that it's wants application fees ahead, and I kind of believed like it might not be a good investment, so I didn't apply that time. But this was the first time I applied, and it really paid well. So to add to Sumit's point, I found out about Next Genius during my college application process itself. I actually found out about it during August of 2023. I just finished giving my SAT, and initially the application fee was about 4,000 Indian rupees, I believe, or was it That's 700? a lot. So it was 700. 700, but you also have to pay 4,000 INR down the line. Yeah, to but it's a secure a refundable seat. thing. Yeah. So initially, I didn't think that it was, it was a trustable scholarship actually. But the more I researched, I found out that it's actually a legit thing. There have been scholars in the previous years. Actually, it's been 6 years. And that's what convinced me, all right, this is the real deal. I need to apply to it. In the worst case scenario, even if I don't, end up getting in my desired college, I can always apply to the next year scholarship next year. But luckily, me and Sumit both, we got the scholarship. Yeah, that's great. Yeah, like that was also one of the reason, like it didn't seem a legit thing because 700, like first hand, and then 4,000 down in the line. Though it's a refundable, you do not know, right? Because like they might have overshadowed
the underlying aspect, right? So त्यो कारणले गर्दाखेरि I didn't apply it the first, but as we went into it, kind of felt like okay, this might be a good thing भनेर. तर Next Genius is really good. The support is really good. I have to say, you know, the kind of they're not like a usual consultancy or like peering up scholarship, right? They really care about you. I was getting call from their representative every other day. Okay, did you fill the application? What's your update on your application and all? So that kind of made me in good touch with the Next Genius scholars, Next Genius scholarships, and with the college itself. So that was how I believe, you know, we kind of firstly felt that might not be a good thing, but I would highly recommend it. Okay, so like congratulations on your acceptance Thank to you. Thank you. First Genius Scholarship. Now let's move a bit towards your schooling, your education, right? So you took NEB, Yeah. class 2, you took A-levels. So like what's your views on these two courses, and what would you suggest to our students like who are interested in taking A-levels or NEB? So it's a really big decision, I would say, because like when I graduated 10, right, त्यो बेला चाहिँ I was struggling between the same thing, A-levels, NEB, A-levels, NEB, right? Some of my best friends, they went to A-levels. They were like looking for like A-levels colleges. Some of my friends suggested like let's go to NEB. One of the like topper in my class, he was like so damn advocate of like A-levels. Oh, I'll just go to A-levels college. He was like sending me the scholarship details. He was sending me the booklets and all of the A-level colleges, and that kind of rallied me to A-levels. But the more I kind of went into it, I saw that it's kind of expensive compared to NEB. Though there's a lot of flexibility, I have to say that. I believe like Abhishek got to choose STEM field as well as non-STEM field. But me, from an NEB perspective, I had just like, okay, either choose a STEM field or a non-STEM field. You can't combine them both, right? So, but for me, the decision kind of came from my parents. So it was a bit more like, okay, my parents are suggesting that whole of my family, like, nobody has done A-levels before, and it's kind of a trusted, everybody has done it, everybody knows what it is, right? So that is why, you should take NEB, and that is how I went to NEB and kind of left A-levels there. So for my case, I think Sumit already said it. The biggest thing for me about choosing A-levels was, I could combine STEM with social science, humanities, and that's the biggest factor for me, honestly, because class 10 बाट graduate हुँदाखेरि I had no goals in mind. I didn't know what I was going to do. But I was sure of one thing. म engineering चाहिँ हुन्न. Engineer चाहिँ पढ्दिनँ हैन. I won't be an engineer. But other than that, I had interests in a lot of different fields, like computer science नि लिम जस्तो भएको थियो हैन. I always loved chemistry during my schooling in Jawaharlal. And at the same time, I also wanted to pursue economics. Economics is a new subject. I didn't know anything about it, but at the same time, I wanted to take it. So taking A-levels allowed me to combine these three. It allowed me to combine chemistry with economics and computer science. Those honestly, NEB it wouldn't have been possible. Possible because I would have to sacrifice one thing. Either chemistry sacrifice either economics. So that was the biggest thing for me. And also cost, while cost was a big factor for me initially, I did get into St. Xavier's Maitigar, and comparatively Maitigar was more affordable and it was trusted. Being a Xaverian, I knew what an education at St. Xavier means. So that sealed the deal for me, basically. So how did your high school education influence your career goals, paths, and aspirations? म चाहिँ like 10 सम्म I was studying in Birgunj. And when I came from Birgunj to Kathmandu, it's a huge drastic difference. In Birgunj, it's kind of like Bihar or like India's Bihar, because like there's a huge focus on education. You study and only you will do well
It's not like, okay, you can do everything else or like other things and you can still, do something with your life. So study was the biggest priority out there in Birgunj, and there's nothing out there except studies. So when I came to Kathmandu, things changed. I went to KMC, and there I found that, oh, there are so many clubs. There's so many opportunities, not just in KMC itself, but around the whole valley. Even if I personally think like, even if I didn't study in Kathmandu, if I just stayed in Kathmandu, I would have done really well with my life. So I'm like still like I haven't lived my life, but I would have like kind of figured out what I want to pursue. So paired with my college education, my high school where there's a lot of clubs, in that club, in that school, like I got to find a gap, especially in astronomy, because there wasn't an astronomy club focused based on physics or astronomy, So me with my friends gathered together. We sent a proposal to the SETS Nepal. It's a national chapter of SETS, to form a college chapter called SETS KMC. We sent the proposal to SETS Nepal. We sent the proposal to the upper management, and that's how we kind of formed SETS KMC. And that was my introduction to entrepreneurship, how to write proposals, how to actually handle a club, how to take on leadership skills. So I have already studied before. So study was not a big deal for me, but this kind of things were new for me, right? So paired with my academic background and a non-academic action-driven or hands-on experience, right? That kind of came together, and I believe I see myself, going into environmental field, because during that time, I also explored environmental field also. So yeah, that kind of like shaped my career. So for me, I was more of an all-rounder guy. While I believed in education, while I believed in studying from the books, I also always thought outside the box as well. Like from 11th, from my AS level, म चाहिँ सधैँ एक्स्ट्रा करिकुलरमा नि धेरै इन्ट्रेस्टेड थिएँ. Unfortunately, त्यति बेला चाहिँ due to COVID, it was online, so I couldn't join clubs physically, but I did push myself to join extracurriculars, to join events, alongside studying as well. So what I did was I contacted my English teacher. She was the head of Vistas, which is the high school magazine, high school yearbook, and she got me into contact with another teacher, and from then on, they took an interview of me. So they were really impressed with me. So they decided I could join them on the editor's board, and that's how my journey basically started. So it has continued since then on. I participated in many events during my A2 level when physical classes resumed. And yeah, they really pushed me out, they really made me social. Earlier, coming out of COVID, coming out of pandemic, म चाहिँ अलि closeted थिएँ कि, like I was socially anxious once, so and I didn't have any opportunities for social contact. But going out to the events, it made me friends for life, and it also helped me grow into the person I am today. So अहिले नि like I think I'm an all-rounder person, I still think I like to think, but आजकल चाहिँ I have also हुन्छ नि स्टडिजलाई नि ठुलो प्रायोरिटी दिने रहेछ भन्ने मेन्टालिटी नि आएको छ हैन. When you mature, you get that mentality. So yeah, अहिले चाहिँ like while I do hold studies in high regard, I also believe extracurriculars will also shape your personality to a big extent. So like both of you have been involved in like so many extracurriculars. Like how did you manage your academics along with it? Like was it a challenge to maintain a balance between academics and ECAs? Okay, so do you want an honest answer? Yeah, of course, an honest answer. So it was definitely a challenge. As I said, like this whole ECAs was new to me, so it was really hard to adapt to this academic and ECL balance. Fortunately, our first year was online, so it kind of went into partial academic, but there wasn't even
more events, right, to focus on. There were only online webinars and all, so it was just like participating, doing nothing, you know, just like listening to people, looking into things, nothing more. But when I came to grade 12, then like the whole physical thing started, and that was the time I kind of struggled, because yeah, everybody knows that, you know, the online kind of reduced the academic thing into everyone, so it wasn't a good start in the beginning. But slowly, steadily, yeah, like kind of felt like, okay, I'm lacking behind. I kind of failed in couple of subjects, and I still have like this memory of me, like when I saw the transcript of my pre-board, I was like, what is going on with my transcript? Like, Relatable. yeah, I was failed in like 2 subjects in my pre-board. It was just like 1 month before my boards. So that time, you know, the realization came that, okay, leave this for us, you know, for a month. You'll get back to it, but let's focus on academics first. And then I kind of like switched into boards preparation. But that's a really big challenge of like, you know, if you're wanting to do a lot extracurriculars, you have to sacrifice somewhere, and that is academics for us students. But if you want to go into academics, you have to not do that. So it's kind of a balance, and I'm still figuring out, but it has now been kind of a habitual. I've been habitual because like it's been like 2-3 years since I'm doing this, so I know what time do I dedicate myself for studies, and I don't look to any ECAs during that time. Like there's a good you know, thing called by Cal Newport. He's a really advocate of deep work. So you basically, you know, just for 2 hours or any amount of time, you know, you focus on one thing solely, not do anything, and that's equivalent to like 3 hours of like other things, right? You know, a bit of everything, right? So I kind of applying that in my life, and it has been going good. I've been able to, you know, capture my academics part well, and also my ECA part. And fortunately for me, you know, I have kind of brought them together. I have you know, tethered my academics with my ECA, so that my ECA also complements my academics, while my academics also complement my ECA. So that has been helpful. So yeah. That's great. So in my case, same thing as Sumit. Initially, my extracurricular academic balance was really terrible. I couldn't really cope with online classes. I performed terribly as a result. But at the same time, I was doing my extracurriculars. I felt happy doing that. So extracurriculars were like an escape from my academic performance at the time. But when physical classes resumed, I found my vibe essentially. I started performing really well. At the same time, I started, thinking strategically about extracurriculars. I wasn't just joining them randomly. I, planned it out, I'm going to join this event and then I'm going to come back and study. So I would say the balance was a lot better in A2, although it wasn't perfect. Like I still had moments, where I think I prioritized extracurriculars more than my academics, especially during the term exams. My grades actually suffered quite a bit. I think that's relatable for most of us. But I think I wouldn't sacrifice any of that because, like I said earlier, extracurriculars helped me become the person I am. If I would have prioritized academics only, I don't think I would have become the person I am now. Like, the grades might have looked good on paper, but my personality wouldn't have looked quite so good on paper. So that's the same sentiment for both of us, I guess. I kind of a bit, my strategy, I didn't have any strategy in my high school. So for me, that what worked and I was really banking into was exploring. I wanted to explore as many fields I can. The reason that I am kind of sure about, okay, I want to go into climate, I want to go into environment, is that I explored like 10s and 20s of other career paths. I went into cybersecurity, I went to astronomy, I went into a lot of things, and kind of found that, this doesn't work for me. So that was my game plan. Like, yeah, you can call it a strategy, but it was an unorganized strategy. I didn't have like,
I'll do this because like that will do this and it will subsequently do this. I was just like, okay, I'll do that, I'll do everything. And my whole strategy in my high school is that I want to learn about every field. I want to be sure about what I like, and that is gonna be my sole purpose in my bachelor's. So like adding to it, I think मेरो केसमा चाहिँ it was opposite, because initially say I was only comfortable with speaking and writing events. Like I used to join MENs, I used to join debates, but I didn't venture outside of it. All events say I was unsure of myself. Or मैले perform गर्न सक्छु कि सक्दिनँ. That was the question. So I think that really prevented me in AS. I don't think I joined any other events. Like I was there in Vistas, I joined the debate competition, but aside from that, I don't think I did anything noteworthy. But during my A2, I said to myself, you should go out of your comfort zone. त्यो अरू experience नभएको इभेन्ट्सहरूमा नि हैन, जस्तो Olympiads, let's see. I didn't join any Olympiads before that, हैन. It was totally new to me. I was like, all right, you should definitely join the Olympiad, हैन. Even if you don't win anything of note, हैन, you'll still gain experience from it. So मेरो चाहिँ सुमितको भन्दा opposite थियो. Like instead of exploring initially, हैन, I was just along a single path. Then I started exploring during my second year. You guys briefly mentioned about Olympiad, Nita. So Yeah. like you both have participated in. What was the experience like? अनि के थियो? केमा participate गरेको थियो? So highlight गरिदिनु the Olympiads section. Also, ल म पहिला जान्छु यसमा चाहिँ. Okay. Alright. So Olympiad चाहिँ मलाई हैन, अब Olympiad भने कुन जरा हो हैन, थाहा थिएन के. I had no ideas of Olympiad until my second year of A levels. त्यति बेला चाहिँ ओहो Olympiad भनेको यस्तो रहेछ भनेर मैले क्लासमेटबाट थाहा पाएँ. There was this guy अनुभव हैन. अनुभव चाहिँ मेरो साथी थियो हैन, उ चाहिँ ओलम्पियाडमा गएर राम्रै पर्फर्म गरेको थियो के हैन. अनि उले चाहिँ ओइ तनी आइज न भने के हैन. अनि मैले ल गइदिम न त भनेर गरेको हैन. बट टर्न्स आउट आई लभड इट के. त्यो हुन्छ नि अब इकोनोमिक्स ओलम्पियाड भनेपछि त अब लाइक माइन्डेड मान्छेहरू आयो नि त हैन सब. सो लाइक माइन्डेड मान्छेहरू आयो हैन. आई गट टु टक विथ देम. धेरै दामी मान्छेहरू भेट्यो हैन. सो द्याट वाज माई फर्स्ट ओलम्पियाड एक्सपिरियन्स ड्युरिङ माई सेकेन्ड इयर हैन. त्यति बेला चाहिँ आई वाजन्ट प्रिपेयर कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि अब कताबाट प्रिपेयर गर्छ के गर्छ नि थाहा थिएन कि हैन. इट वाज अल अफ अ सडन कि साथीको रेकमेन्डेसन थियो अनि आई जोइन्ड अप हैन. अनि त्यति बेला चाहिँ माई पर्फर्मेन्स वाजन्ट द्याट ग्रेट हैन. आई गट वेट लिस्टेड तर अनफर्चुनेटली मलाई वेट लिस्टबाट चाहिँ निकालेन. आइ एम स्टिल पेस्ड अफ अलिअलि हैन. तर ठिक छ वेट लिस्टबाट निकालेन, बट द्याट गिभ मी द मोटिभेसन कि ल नेक्स्ट इयर चाहिँ हैन अब ल I decided कि economics was the way for me त्यति बेला हैन. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I was still like हुन्छ नि हैन, इकोनोमिक्स जाने केमिस्ट्री हैन, लाइक डु आई वान्ट टु बिकम लाइक हुन्छ नि लाइक कम्प्युटर त्यो सफ्टवेयरतिर काम गर्नु छ नि त्यस्तो. तर दिस ओलम्पियाड गेभ मी क्ल्यारिटी के त्यो हुन्छ नि ल मलाई इकोनोमिक्सतिर जानु छ भनेर. सो इट गेभ मी द मोटिभेसन. अनि आफ्टर A2 हैन, आफ्टर A2 ड्युरिङ माई कलेज एप्लिकेसन प्रोसेस हैन, आई डिसाइडेड टु जोइन इकोनोमिक्स ओलम्पियाड. त्यो चाहिँ लाइक नोभेम्बरतिर रेजिस्ट्रेसन्स खुल्यो. डिसेम्बरतिर वी ह्याड द फर्स्ट रिजनल राउन्ड्स. अनि आई बिलिभ आई वाज ऱ्याङ्क्ड 13मा भयो. सो नो वेट लिस्ट फर मी त्यति बेला. देन आई मुभड अन हैन. यति बेला चाहिँ लाइक प्रिपेयर चाहिँ गरेँ कि मैले राम्ररी प्रिपेयर गरेँ हैन. अनि दिस टाइम आई ह्याड अ लट मोर फन बिकज आई वाज इन द नेसनल राउन्ड्स हैन. आई वाज विथ द बेस्ट अफ द बेस्ट के. अनि त्यहाँ हुन्छ नि आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरू पनि र आफूभन्दा जुनियर भाइहरूबाट नि हैन आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. देयर वाज दिस भाइ फ्रम चितवन क्लास 11 को हैन. उसको ऱ्याङ्क लास्टमा चाहिँ उसको ऱ्याङ्क आई थिङ्क इट वाज 4th है. लाइक एउटा 11th ग्रेडरले हैन हामी सिनियरहरूलाई लाइक आउटरेस गरिरहेको छ कि अब द्याट्स इम्प्रेसिभ नि त हैन. अनि उनी अति फ्रेन्डली स्वभावको हैन. सो आई लर्न फ्रम हिम एज वेल हैन. मैले नि उसलाई एडभाइस दिएँ हैन लाइक कलेज अप्लाई गर्नु छ भने यस्तो गर भनेर हैन. अनि आई अल्सो फाउन्ड मेरै एजको मान्छेहरू पनि हैन कलेज अप्लाई गरेर रहेछ हैन. कोही चाहिँ लाइक अनडिसाइडेड हैन. वी स्टिल ह्याड फन हैन. अनि एक्चुअल ओलम्पियाडले नि मलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ दियो कि पहिला चाहिँ आई वाज कन्फाइन्ड टु थियोरेटिकल इकोनोमिक्स हैन. अब म चाहिँ इकोनोमिक्स थ्योरीतिर मात्रै जान्थेँ हैन. आई ह्याड नो आइडिया अबाउट द फाइनेन्सियल साइड. त्यो स्टक मार्केट कसरी काम गर्छ हैन, लेभरेज भने के हो त्यस्तो थाहा थिएन कि मलाई. ओलम्पियाडले चाहिँ मेरो आँखा नि खुलाइदियो कि त्यसमा. आई वाज नेग्लेक्टिङ द्याट हैन. अनि आई वाज लाइक ओ यो नि इन्ट्रेस्टिङ रहेछ हैन. अब आई क्यान मेक मनी फ्रम इट एज वेल हैन. सो अर्को बेनिफिट नि भयो हैन. अनि ओलम्पियाडमा चाहिँ देयर वाज अ सिमुलेसन अफ द स्टक मार्केट जस्तो भनौँ न हैन. त्यो
फाइनेन्सियल लिटरेसी राउन्ड थियो त्यो चाहिँ अनि वी ह्याड 30 टर्न्समा चाहिँ हामीले गोल अचिभ गर्नुपर्ने थियो कि एउटा फाइनेन्सियल गोल होइन अनि इट वाज रियली फन के इट टट मी अबाउट स्टक्स होइन त्यो फाइनेन्सियल प्लानिङ बारे होइन के किन्ने रहेछ भनेर सो इट ओपन माई आइज टु द्याट अनि अनफर्चुनेटली चाहिँ मेरो ओलम्पियाडकोमा चाहिँ लाइक आई थिङ्क आई गट अ बिट अनलकी साँच्ची भन्नुपर्दा होइन आई मिस्ड आउट अन अ मेडल बट मेरो इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स वाज चाहिँ वेल अप्रिसिएटेड होइन जजेसहरूले नि राम्रै बोल्नुभयो दे हाइप मी अप दे इन्करेज मी होइन अनि बट सिन्स आई कुडन्ट लाइक हुन्छ नि गेट एनिथिङ अफ नोट इन द नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड होइन इन्टरनेसनल जानेमा होइन आई विल एडमिट है म चाहिँ अलि डिसपोइन्टेड नि थिएँ बट आई वाजन्ट डिसपोइन्टेड फर लङ किनभने एट द सेम टाइम त्यता चाहिँ त्यो यही इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडकै अर्गनाइजर्सहरूले विन्टर च्यालेन्ज भन्ने अर्गनाइज गरिरहेको थियो विन्टर च्यालेन्ज इज बेसिकली लाइक अ फ्री ओलम्पियाड विच इज डन अनलाइन and it's available to everyone throughout the world के and there were 1800 people in this iteration होइन अनि यो विन्टर च्यालेन्जमा चाहिँ फेरि आई ह्याड अलरेडी मिस्ड अ राउन्ड कि मेरो यहाँ नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड चल्दा होइन मैले बिजनेस केसको राउन्ड नै मिस गरेँ कि होइन सो आई डेन्ट हेभ हाई होप्स तर मेरो त्यो इकोनोमिक्स एमसिक्यू राउन्ड र फाइनेन्सियल लिटरेसी राउन्ड वाज भेरी वेल अति राम्रो भयो बिकज अफ द नेपाल इकोनोमिक्सको प्रेपले गर्दा So I had a really good performance. I ended up getting a bronze medal. Teta. Wow. I ended up getting a bronze medal. I think I was one of the 3 Nepalis who were awarded. Euta chai hamrai maitigarko. I think both of them were from Maitigar. होइन एकजना चाहिँ गोल्ड पायो होइन I think he is currently in the team representing Nepal at International Economics Olympiad itself. अनि अर्को मेरै जुनियर एउटा अनुजित भन्ने उसले नि ब्रोन्ज पायो. Both of us we didn't do the business case है अनि if you know इकोनोमिक्स ओलम्पियाड होइन इच एन्ड एभ्री राउन्ड इज इम्पोर्टेन्ट के आई नो द्याट लेसन पर्सनली होइन 1 पोइन्टले गरेर मिस आउट भयो मेरो होइन सो आई नो द्याट रियली वेल अनि या माई ओलम्पियाड जर्नी वाजन्ट द मोस्ट पर्फेक्ट होइन अब त्यहाँ अडियन्समा नि हुनुहुन्छ होला होइन यु हेभ नो आइडियाज अबाउट ओलम्पियाड्स होइन डोन्ट फिल डिस्करेज होइन इभन इफ यु ग्रेजुएटेड फ्रम हाई स्कुल यु क्यान स्टिल गो टु ओलम्पियाड्स होइन यु क्यान स्टिल पर्फर्म वेल इभन इफ यु हेभन डिसाइडेड ल एस्ट्रोनोमी ओलम्पियाड जाँदैछौ अरे तर यु ह्याड नो इन्ट्रेस्ट इन एस्ट्रोनोमी पहिला के आई वुड स्टिल इन्करेज यु टु गो होइन बिकज यु नेभर नो के यु माइट एन्ड अप लाइकिङ इट होइन अनि इट्स अल्सो अ रियली ग्रेट अपर्च्युनिटी टु कनेक्ट विथ पिपल भेट्न नि मिल्छ आई स्टिल किप इन टच विथ द पिपल आई हेभ मेट ड्युरिङ ओलम्पियाड्स होइन उनीहरूलाई एडभाइस दिइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूले नि मलाई अपडेट दिइरहेको हुन्छ कि ल दाइ म यस्तो गर्दैछु म यस्तो गर्दैछु भनेर सो इट्स रियली गुड फर मी सो आई मिन लाइक आइम इम्प्रेस्ड बाई दि इन डेप्थ अभिषेक जस्तो गयो होइन तिमी त 2टा ओलम्पियाड जोइन गर्यौ आई सुड बी इम्प्रेस्ड विथ यु म्यान होइन द थिङ वाज मैले चाहिँ 2टा ओलम्पियाड त जोइन गरेँ होइन तर बोथ अफ देम मेरो लाइक अनफर्चुनेटली अनलाइन नै थियो कि म चाहिँ 11मा गरेको थिएँ एन्ड द्याट्स वाइ त्यस्तो भाइब चाहिँ ओलम्पियाडको चाहिँ आएन अब टेस्ट वेयर अनलाइन एभ्रिथिङ लाइक इन्टरनेसनलसम्म पनि हाम्रो अनलाइन नै थियो कुन ओलम्पियाड सो मेरो चाहिँ इन्टरनेसनल अर्थ साइन्स ओलम्पियाड अनि इन्टरनेसनल जियोग्राफी ओलम्पियाड भन्ने थियो कि एन्ड फर अर्गनाइज बाई स्टेम फाउन्डेसन सो यो चाहिँ थियो सो इनिसियली एज मेन्सन लाइक होइन म यता आएर धेरै कुरा मैले जाने कि मेरो द रिजन आई एम करेन्टली गोइङ टु युएस इज बिकज अफ वान अफ माई फ्रेन्ड म यता आएँ माई होल इन अन्डरस्ट्यान्डिङ वाज यता आएर पढेर आइओईमा इन्ट्रान्स दिने नाम निकाल्ने इन्जिनियर बन्ने यस्तो जाने अ टिपिकल एउटा रोड म्याप होइन यता आउँदाखेरि आई मेट अ गाई होइन अनि इज लाइक माई बेस्ट फ्रेन्ड अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ कि उसले हि काइन्ड अफ बिल्ड बेसिकली सोड अ डिफ्रेन्ट पाथ टु दिस टिपिकल पाथ उसले भने कि युएस एप्लिकेसन भनेर पनि हुन्छ यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन अनि यसमा चाहिँ यो चाहिन्छ सो दे लाइक डिफ्रेन्ट पाथ्स इन युएस एप्लिकेसन इसिए छ एसए छ एकाडेमिक्स छ एन्ड एभ्रिथिङ राइट सो अहिले इसिएमा हेर्दाखेरि उसले भन्यो कि लाइक इसिएमा पढ्नु तँलाई राम्रो गर्नु छ भने जस्ट गो इन्टु ओलम्पियाड्स बिकज इट्स द पिनिकल अफ एकाडेमिक्स इसिएहरू अनि म त्यही गर्दै थिएँ होइन त्यो बेला चाहिँ मलाई एस्ट्रोनमीमा इन्ट्रेस्टेड थियो आई वेन्ट टु इन्टु एस्ट्रोनमी ओलम्पियाड्सहरू होइन तर अनफर्चुनेटली लाइक इन्ट्रेस्ट मात्र थियो आई डिन्ट ह्याड दि टेक्निकल त्यस्तो टेक्निकलिटिज होइन अब त्यस्तो सल्युसन्सहरू गर्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन होइन सो आई वाज अल्सो त्यो बेला एक्सप्लोरिङ अरू फिल्ड जता एस्ट्रोनमीको अलिकति थोरै रेजोनेन्स होस् होइन त्यसमा चाहिँ अर्थ साइन्स ओलम्पियाड आयो कि दिमागमा अनि अर्थ साइन्स ओलम्पियाडमा बेसिकली
the course materials चाहिँ एस्ट्रोनोमी रिलेटेड पनि हुन्छ अनि अर्थ रिलेटेड पनि हुन्छ कि अनि द्याट मैले भने ल एस्ट्रोनोमीको पनि केही रेजोनेन्स छ सो लेट्स टेक पार्ट इन इट मैले इनिसियल राउन्ड दिएँ आई गट सेलेक्टेड अनि त्यसपछि हामीले सेकेन्ड राउन्ड दियौँ होइन सेकेन्ड राउन्डमा आई अल्सो गट सेलेक्टेड थ्रु एन इन्टरभ्यू राउन्ड अनि आई गट टु पार्टिसिपेट इन द इन्टरनेसनल ओलम्पियाड सो हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ भ्यायो तर द थिङ लाइक हुन्छ नि एउटा बमर जस्तो भयो कि आई वाज लाइक रियली होपिङ कि ओके मेबी दिस वाज द टाइम आई विल गो टु अ इन्टरनेसनल भेन्यू राइट हुन्छ नि यसको थ्रु भनेर तर अनलाइन भयो तर स्टिल लाइक इट्स अ ग्रेट फिट अफ अचिभमेन्ट राइट लाइक इन्टरनेसनलसम्म पुग्यो भनेर एन्ड देन आफ्टर अ इयर मैले चाहिँ जियोग्राफी ओलम्पियाडको बारेमा पनि थाहा पाएँ अनि त्यो बेलासम्म लाइक यु नो इफ यु सी माई होल जर्नी राइट मेरो एस्ट्रोनोमी माथि थियो होइन तर सिमिलरली लाइक मेरो कुनै टाइममा होइन अर्थ एन्भाइरोमेन्टलाई पनि थोरै लाइक टच गर्दै आयो कि अनि बाई द टाइम आई वाज लाइक लुकिङ इन्टु हुन्छ नि कि अर्थ साइन्सतर्फ जाउँ होइन कुनै समवेयर लाइक इन्भाइरोमेन्टलतर्फ टच गरौँ त्यस्तो टाइममा होइन त्यो बेला चाहिँ आई काइन्ड अफ फाउन्ड अबाउट इन्टरनेसनल जियोग्राफी ओलम्पियाड अनि आई पार्टिसिपेटेड इन इट सेम त्यही इनिसियल राउन्ड भयो अनलाइन त्यसपछि इन्टरभ्यू राउन्ड भयो अनि वी गट टु लाइक यु नो रिप्रेजेन्ट नेपाल इन द इन्टरनेसनल अरिना अनि त्यो पनि अनलाइन भयो अनफर्चुनेटली तर सो द्याट वाज काइन्ड अफ यु नो माई यु नो ओलम्पियाड जर्नी एन्ड आई हेभ टु से एन्ड आई हेभ टु रियली emphasize on Abhishek's point also like you get to meet a lot of people and they are not just the random people right they are the best of the best people म जब एस्ट्रोनोमीमा थिएँ होइन when I was participating in astronomy Olympiads I literally knew everybody in that particular field अब astronomy को field like it's kind of a limited it's not a big group of people like you have maximum like 80 to 100 people and I know them by name so you got to keep in touch with the whole community तिमीलाई सब कुरा थाहा हुन्छ कि के चलिरहेछ कहाँ के भइरहेछ के अपर्च्युनिटी छ लेकिन लाइक मेनी अफ अस लाइक स्ट्रगल लाइक ओके मलाई यो अपर्च्युनिटी पाइरहेको छैन मलाई यो अपर्च्युनिटी पाइरहेको छैन तर अपर्च्युनिटी पाउँछ कि एकदम सजिलो छ द मेन थिङ इज कम्युनिटी पाउन कि एकचोटि आफूले चाहेको कम्युनिटी पायो भने होइन त्यो कम्युनिटीमा मान्छेहरूले एभ्री टाइम अपर्च्युनिटिजहरू हालिरहेको हुन्छन् कि मैले एस्ट्रोनोमीमा पहिले इन्ट्रेस्टेड थिएँ होइन लिटरली आई वाज लाइक इन्टु कति मोर देन लाइक 7-8 फेसबुक ग्रुप्स के कोही रकेट साइन्समा काम गरिरहेछ कोही एस्ट्रोनोमी क्लब्सहरू खोलिरहेछ कोही लाइक अर्गनाइजेसनहरूमा काम गरिरहेछ होइन भलिन्टियरहरू यस्तो होइन अनि एभ्री टाइम हरेक ग्रुपमा केही न केही नयाँ अपर्च्युनिटिज आइरहेको हुन्छ कि सो इट्स लाइक यु डु नट ह्याभ टु वर्क हार्ड टु फाइन्ड अपर्च्युनिटिज यु जस्ट ह्याभ टु वर्क हार्ड टु फाइन्ड कम्युनिटिज द्याट यु इन्ट्रेस्टेड इन एकचोटि कम्युनिटिज फाइन्ड थाहा पाइसक्यो होइन यु क्यान जस्ट लाइक त्यहीँको अपर्च्युनिटिजहरूलाई ब्याङ्क गरेर यु क्यान लाइक गेट इन टु थिङ्स अनि त्यहाँ एउटा स्टेपिङ स्टोन जस्तो हुन्छ कि यो मैले पाएँ होइन अब यो अपर्च्युनिटीलाई लेभरेज गरेर अर्को अपर्च्युनिटिज लिन सक्छु सो त्यो हो स्टार्टिङ होइन सो द्याट काइन्ड अफ इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रम एन ओलम्पियाड यु गेट टु सिट विथ the community with the best of the best people. So that was from the highlight for me. Adding to the opportunity wala point, right? So the opportunity is always there, okay? You were just blind to it. अब मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि while I didn't know what Olympiads were in depth होइन मैले चाहिँ एएस पनि अलिअलि सुन्न चाहिँ सुनेको थिएँ I had heard about it तर हुन्छ नि अल्टिमेटली चाहिँ I chose to prioritize academics त्यति बेला I think that was a wrong decision होइन किनभने एक्जाममा नि I performed bad होइन त्यति बेला होइन but yeah at that time I was like होइन ओलम्पियाड भन्दा राम्रो बरु म एकाडेमिक्सै फोकस दिन्छु होइन मेरो एक्जाम नै आउँदैछ भनेर होइन अब द्याट कुड हेभ बिन करेक्ट एज वेल होइन बट आई थिङ्क आई मिस्ड आउट अन एन अपर्च्युनिटी त्यति बेला होइन आई डिन्ट नो द फुल इम्प्याक्ट अफ ओलम्पियाड्स होइन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन इट वाज ओन्ली इन माई सेकेन्ड इयर साउट आउट टु अनुभव एन्ड चैतन्य इफ यु वाचिङ दिस है दोज आर द गाइज द्याट पुट मी अन के उनीहरूले मलाई मजाले बुझायो होइन दे पार्टिसिपेटेड इन एएस वाल आई डिड नट के अनि उनीहरूले नि मलाई भन्यो होइन अनि देन दे ह्याड अ हेड स्टार्ट उनीहरूले A2मा छन् होइन दे मेड इट टु द इन्टरनेसनल्स उयो के अनुभव मेड इट टु द इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स ओलम्पियाड टिम चैतन्य वाज अन द इकोनोमिक्स कपको टिम आई बिलिभ अनि यहाँ दे ह्याड अ हेड स्टार्ट सो दे वर अहेड अफ मी मैले चाहिँ A2मा खोजेको हुनाले देयर वाज अ स्लाइट डिले होइन बट या देयर इज नो करेक्ट टाइम फर ओलम्पियाड्स के इभन इफ यु फिल लाइक यु आर ओल्ड होइन you still go ahead with it. Okay? That's the thing.
took out from the Olympiads. The opportunity is there, you just have to open your eyes. Okay, so like you both mentioned कि opportunities are always there भनेर हैन, so तिमीलाई तिम्रो friendले help गर्यो हैन, so similarly in your case you found it. So like do you think a platform would be beneficial जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू come and share के opportunities छ भनेर? So do you think such platform would, you know, help high schoolers or like to make opportunities even more accessible? Absolutely yes from my side. Absolutely yes. Yeah, true. So मैले जस्तो भने हैन, मलाई 7 वटा ग्रुपमा जोइन गर्नु पर्थ्यो अनि मात्र मैले अपर्च्युनिटी थाहा पाउँथे हैन. So I have to like open every group chats, माथि जानु पर्यो, तल जानु पर्यो हैन, किन धेरै मेसेजहरु आइरहन्थ्यो. So I have to like invest my time, right? Instead एउटा ग्रुप, एउटा प्लेटफर्म, कमन प्लेटफर्म where, you know, I like astronomy. I just go into astronomical category. There's a bunch of opportunities, like updated, recent opportunities, old opportunities. And त्यसमा पनि अब the thing is like these kind of platforms like saves a lot of time. अनि that kind of platform will help, you know, ल यस्तो पनि हुँदो रहेछ अनि maybe, you know, it's not like एउटा मात्र क्याटेगोरीको अपर्च्युनिटिज हुन्छ हैन, त्यहाँ त धेरै क्याटेगोरीजको अपर्च्युनिटिज हुन्छ हैन. So if someone like me who had this love for environment तर मैले जाने थिएन हैन, मैले त्यहाँ environmentको क्याटेगोरीजमा गएको भए हैन, ल ओके मेबी एउटा अप्लाई गरौँ, लेट्स यु नो टेस्ट माई लक के होला हैन, लेट्स एक्सप्लोर भनेर त्यही मैले सुरुमै पाएको भए हुन्थ्यो हैन. तर इट काइन्ड अफ टुक अ बिट अ इयर or टू हैन बिफोर आई ओके इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इज अ कल फर मी भनेर. सो त्यो हो एउटा कमन प्लेटफर्म जता चाहिँ हरेक टाइप अफ अपर्च्युनिटिज हुन्छ, बट आई क्यान अल्सो लाइक categorically choose what kind of opportunities I want to see भनेर. Okay, so adding on to that, experience sharing ले चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ होला त मान्छेहरूलाई, you know, opportunitiesहरू थाहा पाउनको लागि, because you in environment field हैन, so त्यसै फिल्डको कोही मान्छेले आएर आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गरेको भए, like do you think it would be beneficial? Yeah, I have to say like experience sharing is really handy when you have to weed out bad opportunities. Like not all opportunities are great, like okay म यता पनि जान्छु उता पनि जान्छु हैन, तर at some point you also have to look into कि एक्चुअली यो मेरो लाइफमा कतिको इम्प्याक्ट पारिरहेछ कि. ल मैले स्टार्टिङको त म कति एक्सप्लोर गर्नु कि, ल मैले दुईटामा गरेँ हैन, तीनटामा गरेँ हैन, तर आई कान्ट एक्सप्लोर फर लाइक 10 वटामा गएपछि म एक्सप्लोर गर्दिनँ त. Either it's like I'm wasting my time or I'm really enjoying it, so like I'm participating a lot in that. So those kind of experience sharing, you know, really helps into weeding out those kind of opportunities. Okay, maybe your conference is राम्रो थिएन, यस्तो भयो हैन, त्यस्तो इम्प्याक्टफुल हुँदैन हैन, मलाई चाहिँ यता जान राम्रो हुन्छ भनेर. सो त्यो काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ इट्स अ रियली इसेन्सियल भनौँ वीड आउट गर्नमा. Weed out मात्र हैन कि, I think I should add my point as well. Yeah, sure. यसले चाहिँ पर्सपेक्टिभ दिँदो रहेछ कि, लाइक इन माई AS level I had heard of Olympiads तर मलाई थाहा थिएन कि, सो आई नेग्लेक्टेड इट. तर A2मा हैन अब आफ्नै साथीहरूबाट उनीहरूको एक्सपिरियन्स सुन्दा हैन, मैले नि फेसबुकमा गएर हैन आई लुक्ड एट द भिडियोज हैन, दे रेकर्ड भिडियोज अबाउट पार्टिसिपेन्ट्स डुइङ द राउन्ड्स हैन, अनि कस्तो थियो त हजुरको एक्सपिरियन्स भनेर सोध्छ कि. अनि फ्रम देयर आई वाज एबल टु मेक माई डिसिजन कि ल म जान्छु भनेर म स्योर परेँ कि. बट एट द सेम टाइम होइन पर्सपेक्टिभले चाहिँ लाइक हुन्छ नि, ल कोही मान्छे होला होइन, दे जस्ट वान्ट इजी थिङ्स क्या होइन, अनि ल म ओलम्पियाड गर्छु भनेर ल टक्क मक्क गरेर बस्यो होइन. बट देन हुन्छ नि होइन, एक्सपिरियन्स नसुनिकन गयो भने हु नोस दे माइट लाइक सफर बिकज अफ इट होइन. अनि देयर एक्सपिरियन्स छ नि होइन माइट डिटर फ्युचर पार्टिसिपेन्ट्सहरू के, ल मेरो केसमा नराम्रो हो तेरोमा पनि नराम्रो हुन्छ भनेर हुन्छ कि, अनि प्रिभेन्ट्स लाइक पोटेन्सियल पार्टिसिपेन्ट्स फ्रम टेकिङ पार्ट के. सो यो धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होइन, इट सुड कम फ्रम लाइक ट्रस्टेड हुन्छ नि, ट्रस्टेड पार्टिसिपेन्ट्स होइन, दोज हु हेभ लाइक स्पेन्ड टाइम होइन, टाइम एफोर्टहरू लगाएर गरेको होइन. इट विल लाइक इन्फर्म मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभ्स के, त्यो हुन्छ नि एकैजनाको मात्रै सुनेर ल म जान्न भन्ने होइन कि, त्यो हुन्छ नि एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल्सहरूको सुन्ने होइन, देन इट विल गिभ यु अ न्यू पर्सपेक्टिभ बेसिकली कि. So like apart from Olympiad, तिमीहरूलाई चाहिँ कुन लाग्छ एउटा अपर्च्युनिटी जुन मैले ग्रास्प गरेँ त्यो चाहिँ इज वाज लाइक लाइफ चेन्जिङ फर मी, अर लाइक त्यस्तो चाहिँ मलाई धेरै इम्प्याक्ट पार्यो जस्तो कुन छ होला एक्टिभिटी त्यस्तो?
For me, it was when I was like scrolling Facebook, होइन त्यहाँ चाहिँ I found this summer camp जस्तो थियो. It was a 8-week summer camp. Okay. It was on climate training. म चाहिँ त्यो बेला 12मा कि 11मा थिएँ, I do not remember, होइन. तर त्यो चाहिँ it was called ECAs, अहिले बन्द भइसक्यो. तर it was basically started by के भन्छ students in the US, like Tuftsबाट थियो. They were from Wesleyan, they were from like Swarthmore and all. So basically they came together and wanted to, एउटा प्रोजेक्ट होला उनीहरूको. I do not asked a bit more about it. तर त्यो मैले थाहा पाएँ होइन. I filled a form for it. अनि that was a turning point भनौँ एउटा. Because I was doing all of the things होइन. म आइजु यता सब गरिरहेको थिएँ होइन. तर एउटा हुन्छ नि ल मलाई अब इन्भाइरोमेन्ट नै जानु छ भनेर त्यो बेलासम्म आई वाज लाइक ओके इन्भाइरोमेन्ट छ होइन. तर स्पेस साइन्स इज मच मोर निडेड होइन. तर जब म उता मच मोर कुल किनभने ओ स्पेस साइन्स यताउता गइन्छ होइन. सो द्याट वाज काइन्ड अफ यस्तो भयो जब म उता पार्टिसिपेट गरिरहेको थिएँ. आई काइन्ड अफ नाउ वाज एबल टु न्यू कि ओके यस्तो भइरहेछ वर्ल्डमा. दिस इज द एक्सटेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन. यस्तो यस्तो काइन्ड अफ पल्युसन भइरहेछ होइन. यस्तो सिचुएसन छ करेन्टली होइन. द्याट अवेरनेस होइन, त्यो अवेरनेसले मलाई भने कि इट्स बेटर यु लिभ जस्ट नट लिभ स्पेस साइन्स कम्प्लिटली. आई स्टिल लाइक फलो स्पेस साइन्स. म एज अ हबी फलो गर्छु. इट्स माई लभ. लाइक आई ट्र्याक दिस होल स्टारसिपको अनि स्पेस एक्सको कुराहरू, ह्युमन स्पेस फ्लाइटको कुराहरू. तर द्याट वाज वान अफ माई रियलाइजेसन कि ओके मलाई होइन अब यो इमिडिएट थ्रेट हो. ह्युमन फ्लाइटलाई धेरैजना काम गरिरहेको छन्. त्यस्तो इमिडिएट भएन कि मलाई चाहिँ यो इमिडिएट प्रब्लम हो, यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ, यसको लागि गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रोजेक्टको थ्रु त्यो समर क्याम्पको थ्रु चाहिँ मैले थाहा पाएँ. त्यो समर क्याम्पमा अल्सो प्रोजेक्ट के भन्छ हामीले एउटा प्रोजेक्ट बेसिकली वी वेयर द विनर अफ दि समर क्याम्प. हामीले एउटा प्रोजेक्ट भएको थियो. अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ वी हेभ टु डेभलप ए सल्युसन फर इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम इन यर कम्युनिटी. अनि त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ म आफ्नो भिलेजलाई चुज गरेँ कि. सो म आफ्नो बच्चा हुँदाखेरि होइन वी युज टु लाइक स्विम इन द रिभर. तर अहिले चाहिँ इट्स लाइक पुरै कालो, पुरै हुन्छ नि फोम आउने कि त्यो केमिकल्सको कारणले होइन. उता मेडिकल वेस्टहरू फ्यालिन्छ. इट्स लाइक पुरै अनहेल्दी भयो कि. त्यो चाहिँ मलाई हुन्छ नि अलिकति ठिक लागेन कि. सो आई वान्टेड टु सल्भ इट होइन. आई वान्टेड टु गिभ अ प्रपोजल अफ लाइक हाउ क्यान वी सल्भ इट. अनि त्यो प्रपोजल हामीले आफ्नो जिल्ला गाउँ समितिलाई सब्मिट गरेँ होइन. तर अनफर्चुनेट थिङ अफ लाइक नेपाल इज लाइक ब्युरोक्रेसी अनि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी. ब्युरोक्रेसी यति थियो कि 3 महिना त हामीलाई सुनवाईमा मात्र लाग्यो कि ल सुनिदिनु हाम्रो भनेर. जसरी सुने होइन सरकार नै चेन्ज भयो. सरकार चेन्ज भयो अब त्यो नहुने भयो. अनि इट्स लाइक इन पेन्डिङ सिचुएसन फर लाइक पास्ट 2 years. सो आई डोन्ट थिङ्क इट विल एभर बी इन फ्रुएसन. तर काइन्ड अफ हुन्छ नि अवेयर्ड मी अबाउट अझै मलाई यसमा जानुपर्छ कि किनभने गभर्मेन्टले त केही दिइरहेको छैन यसमा. दे नेग्लेक्टिङ एभ्रिथिङ होइन. सो अझै हुन्छ नि मेरो अझै बढेर आयो कि ल आई हेभ टु डु इट. सो द्याट वाज काइन्ड अफ माई टर्निङ पोइन्ट. ल यता जानु पऱ्यो भनेर. तिम्रो डिफेन्समा चाहिँ होइन लाइक आई एम एन इकोनोमिक्स गाइ होइन. या तर आई स्टिल फाइन्ड एस्ट्रोनोमी कुल के. त्यो स्पेससिप्सहरू होइन, त्यो प्लानेट्सहरू छन् होइन, त्यो मलाई दामी लाग्थ्यो कि. सो इन यर डिफेन्स होइन ठिकै छ. on the surface it seems cool, Yeah, but environmental science is still good as well. Like you don't have to sacrifice one of them for the other. दुईटै एकैचोटि गर्दा पनि. Yeah, and also like I still follow space science, right? And I'm going to into like computer engineering. So software engineer बन्ने हो पछितिर. Okay. So I can also like switch into like okay मलाई environment नगएर म space science कोमा software engineering कोडिङहरू गर्छु, software engineer भएर बस्छु. So that is the benefit of यो एउटा flexible career path जता नि जान सकिन्छ. सो यो इकोमेट एपको बारेमा पनि अलिकति हाइलाइट गरे भने. सो 2019 कोभिड थियो. नासा स्पेस च्यालेन्ज एभ्री इयर हुन्छ. अनि नासा स्पेस च्यालेन्ज त्यो बेला म एस्ट्रोनोमीमा फोकस भएर नासो एउटा हाम्रो अर्गनाइजेसन छ कि एस्ट्रोनोमीलाई दिने, नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी अर्गनाइजेसन भनेर. अनि उनीहरूले चाहिँ दे काइन्ड अफ प्रमोटेड ल नासा स्पेस च्यालेन्ज चलिरहेछ
हामी यसको रिजनल कोअर्डिनेटर हो, हजुरलाई पार्टिसिपेट गर्नलाई यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भने. सो आई वाज लाइक गइदिइहालौँ के छ र होइन, वाट्स द वर्स्ट क्यान ह्यापन होइन. एन्ड इट वाज माई फर्स्ट थिङ, लाइक माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स इन लिडरसिप. किनभने म त्यो बेला अहिले 11 पनि जोइन गरेको थिएन. सो इट वाज लाइक हुन्छ नि त्यो 10 को इक्जाम पनि सकेको थिएन मेरो, लाइक नथिङ वाज लाइक हुन्छ नि केही भइरहेको थिएन कि न उता इक्जामको टुङ्गो लागिरहेको थियो न यता केही टुङ्गो लागिरहेको थियो होइन. मैले भने ल गइदिइहालौँ न के छ. त्यही. अनि जब म उता गएँ होइन, त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो कि. अनि उता गएर सो इट्स बेसिकली नासा स्पेस च्यालेन्जमा चाहिँ यु हेभ टु पेयर विथ 6 पिपल एनिवेयर. अब हाम्रो नेपालबाट पनि हुनसक्छ, जता पनि हुनसक्छ. सो हाम्रो नेपालबाट वी ह्याड लाइक 5 पिपल फ्रम नेपाल, 1 पर्सन फ्रम मलेसिया. अनि हामीले बेसिकली एउटा ह्याकाथन जस्तो हो कि 28 आवर्समा यु हेभ टु बिल्ड अ सल्युसन, नट नेसेसरीली बी एन एप अर वेबसाइट, क्यान बी अल्सो प्रपोजल होइन. तर लाइक केही सल्युसन प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो उनीहरूको एउटा थिमेटिक एरियामा के. सो आई गेस लाइक 8 देखि 12वटा थिमेटिक एरिया हुन्छ. हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको थिमेटिक एरिया लियौँ होइन. अनि त्यो बेला चाहिँ इन 28 आवर्स वी हेभ टु असेम्बल एभ्री वान अन टु द सेम पेज. ल अब काम गर्नु पऱ्यो होइन. अनि द हिलेरियस थिङ इज लाइक आई वाज चुजन द लिडर. मभन्दा सबजना सिनियर थियो कि, बेसिकली त्यो ब्याचलर्स ग्रेजुएट होइन. अनि म एउटा 10 क्लास पास पनि गरेको. नाइस भन्दा नि लाइक इट वाज एकदम आई वाज लाइक स्ट्रेसफुल प्रेसर. अनि आई डिन्ट नो लाइक हाउ टु एक्ट. म कसै हुन्छ नि दिस द हिलेरियस थिङ. एउटा अझै कुरा कि म एकजना हाम्रो दाइ हुइसिन्थ्यो होइन हाम्रो टिममा. आई काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि साउटेड एट हिम होइन, हजुर किन काम गर्नु भइरहेको छैन होइन, हजुर किन काम गर्नु भइरहेको छैन. अनि सेट लाइक ब्रो म भ्याउँदैन, त्यसो भए छोडिदिनु हजुर, म अरूलाई ल्याउँछु भनेर लाइक डिरेक्टली हुन्छ नि. मलाई त्यस्तो थाहा थिएन कि मान्छेले अलिकति लिएर जानु पऱ्यो भनेर कि, डिरेक्ट अन द फेस भनेर होइन. अनि वेन आई केम टु केएमसी होइन, त्यो दाइ मेरो सिनियर होइन. अनि हि वेन्ट टु प्रिन्सटन. अब के द थिङ इज लाइक आई साउटेड अ गाई हु इज नाउ स्टडिङ इन प्रिन्सटन 2 years ago and who is now currently my role model कि. सो आई साउटेड माई रोल मोडल. त्यस्तो भयो कि मलाई जब म थाहा पाएँ कि ल यो मान्छे त मेरो सिनियर रहेछ होइन, यो मान्छेले मलाई पुरै हाई स्कुलमा मैले गाइड गर्नु कि. द रिजन वाइ आई वेन्ट इन्टु रिसर्च एन्ड प्रेजेन्टेसन क्लब बिकज हि वाज इन्टु द्याट. अनि आई वाज लाइक अलवेज लाइक फलोइङ हिज पाथ कि ओके यस्तो गर्नु पऱ्यो. तर जब मैले थाहा भएँ यो दाइलाई म चिन्छु, यो दाइ कहाँ चिने हो होइन, यो दाइले मैले गाली गरेको थिएँ यस्तो गरेर. त द्याट वाज लाइक अलिकति हुन्छ नि फनी. तर यहाँ टपिकमा आउँदाखेरि लाइक नासा स्पेस च्यालेन्ज 48 ह्याकाथन हुन्छ. अनि त्यसमा चाहिँ वी हेभ टु डेभलप समथिङ सल्युसन होइन अन थिमेटिक एरिया. त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा इकोमेट भन्ने एप बनाएको थियौँ कि. सो बेसिकली हाम्रो अर्थको डेटा जुन छ होइन, नासाको जुन अर्थ डेटा हुन्छ, कता नाइट हुन्छ नि कार्बन डाइअक्साइड कता छ होइन, लाइक बेसिकली एयर क्वालिटी डेटा हाम्रो बताउँथ्यौँ होइन कि हजुरको एयर क्वालिटी डेटा हेल्दी छ अनहेल्दी छ होइन. एउटा पुस नोटिफिकेसन जान्थ्यो. अनि त्यसपछि क्विजेसहरू हामीले दिन्थ्यौँ कि ओके हजुरले इन्भाइरोमेन्टको लागि यो गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा एक्सन प्लानहरू जस्तो. एन्ड देन वी अल्सो लाइक अट्याच्ड अ लाइभ फिड टु दि होल चेन्जिङ के भन्छ ग्यास कम्पोजिसन. सो त्यो एउटा अवेरनेसको जस्तो एप बनाएको थियौँ. तर डिन्ट गट इन्टु लाइक हुन्छ नि पब्लिक नोमिनेसनमा पनि आएन. तर वी काइन्ड अफ द्याट फर मी वाज यु नो That's a big thing. Yeah, that's a big thing. Like I got to lead a team. I've never done that before. I got to do a lot of things in just like 48 hours. म नसुतेर सब यताउता पढ्दै होइन. लाइक इट वाज लाइक द अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन द्याट आई गेन फ्रम द्याट एक्सपिरियन्स होइन वाज इक्वेलेन्ट टु द अमाउन्ट अफ एक्सपिरियन्स आई गेन फ्रम लाइक 2 months अफ लर्निङ राइट. सो त्यो चाहिँ एउटा फाइदा हो. सो द्याट वाज एउटा इकोमेट चाहिँ त्यहाँबाट आएको. Yeah, of course, experience matters a lot. Yeah. So coming to you, like, what's that opportunity that you think, that made a great impact on you? So, यो केसमा चाहिँ आई डिन्ट थिङ्क आई ह्याड एन अपर्च्युनिटी होइन, मैले चाहिँ आफै अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेँ कि. सो हुन्छ नि हाई स्कुल जस्ट एन्डेड त्यति बेला. अनि आई वाज लाइक अ बेरोजगार के हुन्छ नि. अब ल लाइक हुन्छ नि आई डिन्ट वान्ट टु प्रिपेयर फर स्याट त्यति बेला होइन. अब ग्रेजुएट गरेपछि त को सिधै स्याट प्रिपेयरमा जान्छ त होइन. सो आई वाज जस्ट चिलिङ के यत्तिकै होइन. अनि बट देन आई स्टार्टेड थिङ्क के होइन ल वाट एडभाइस होइन वुड यु लाइक टु गिभ टु यर जुनियर्स के. त्यो इयर बुकमा सधैँ लेख्छ नि होइन
अनि आई स्टार्टेड थिङ्किङ अबाउट इट के होइन अनि मैले आफ्नै एक्सपिरियन्ससँग पनि कम्पेयर गरेँ कि आई ह्याड अ भेरी डिफिकल्ट टाइम एडजस्टिङ टु द अनलाइन क्लासेस होइन अनि ओभर द 2 years आई ह्याड टन्स अफ रिसोर्सेस सेभड के त्यो मैले पुरा त्यो कम्पाइल नै गरेर बनाएको थिएँ कि होइन अनि आई वाज लाइक होइन ल जुनियर्सहरू होला नि होइन दे मे नट अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ फ्रम द क्लासेस इट्स सेल्फ होइन कोही कोहीलाई त अब अनलाइन रिसोर्सेस नै चाहिन्छ नि त टु सप्लिमेन्ट वाट देभ लर्न सो वाट आई थट वाज होइन म चाहिँ एउटा ब्लग वेबसाइट होइन बनाउँछु अनि आइम गोना सेयर दिज रिसोर्सेस के होइन अनि सो आई एम्बार्क अन इट के मैले त्यो गभर्मेन्टको त्यो डोमेन रेजिस्टर गर्नेमा गएर नि त्यो abhishekbasnet.com.mp नि रेजिस्टर गराएँ होइन त्यो आई स्टार्ट द प्रोसेस के होइन इन द मिन वाइल चाहिँ मैले टेम्पोररी उ त हुनको लागि एउटा ब्लग राखिराखेँ क्या होइन basnetabhishek.blogspot.com होइन या इट्स एन इजी लेआउट तर फोन्सहरूमा चाहिँ अति लाइक द इन्टरफेस इज डिस्गस्टिङ होइन त्यो चाहिँ मैले नै एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो आइ एम नट अ कोडर होइन आई हेभ डिफिकल्टिज विथ द्याट होइन तर आइ एम वर्किङ अन इट होइन अनि सो आई बेसिकली पुट एभ्रिथिङ आई हेड कम्पाइल निटली हुन्छ नि होइन आई ह्याड इकोनोमिक्स रिसोर्सेस देयर होइन ट्रस्टेड केमिस्ट्रीको थियो होइन अनि दि अदर थिङ वाज होइन मेनी पिपल कम्प्लेन्ड अबाउट इङ्ग्लिस जेनरल पेपर के अब प्लस टूमा नि पढेकोलाई होइन अब एभ्री वान नोज इङ्ग्लिस इज काइन्ड अफ डिफिकल्ट होइन तर लाइक हुन्छ नि होइन अब सिन्स आई ह्याड गुड ग्रेड्स इन इङ्ग्लिस नि त होइन एभ्रीबडी युज टु आस्क मी कि लाइक तिमीले कसरी पायो होइन ए कसरी पायो एजिपीमा भनेर होइन अनि आई ह्याड नो वे अफ आन्सरिङ द्याट के होइन सो आई स्टार्टेड मेकिङ माई ओन रिसोर्स के इफ युभ गन अनलाइन होइन इजिपीको त केही रिसोर्स नै छैन कि इजिपीको पायो भने नि इट्स फ्रम द सिङ्गापोरियन बोर्ड के अनि त्यहाँको झन् गाह्रो हुन्छ कि सो हुन्छ नि इफ यु स्टार्ट लर्निङ फ्रम सिङ्गापोरियन बोर्डको होइन सिक्दैनौ कि तिमीले देयर इज नट एनफ टाइम के इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट है अनि वाट आई थिङ्क इज होइन डोन्ट ओभर कम्प्लिकेट थिङ्स होइन सो आई मेड माई ओन रिसोर्सेस होइन अब एसे कसरी लेख्ने होइन एउटा स्याम्पल एसे नै हुन्छ नि होइन स्याम्पल एसे जुन चाहिँ मैले मेरो इजिपी टिचरलाई नै चेक गराउन लाएर होइन हुन्छ नि ल सी क्रिटिसाइज इट होइन त्यो क्रिटिसिजम नि लिएर आई रिफाइन्ड इट के होइन त्यो फाइनल प्रडक्ट जे थियो नि होइन आई केप द्याट एज वेल होइन अनि एसे नि राखेँ त्यसपछि इजिपीमा चाहिँ त्यो 2टा पेपर छ वान्स द एसे पेपर दि अदर इज कम्प्रिहेन्सन बेसिकली कम्प्रिहेन्सनमा नि मान्छेहरूले गाह्रो हुँदो रहेछ सो आई कम्पाइल्ड अ बन्च अफ टिप्स एन्ड ट्रिक्स होइन मैले धेरै इजिपी टिचर्सहरूलाई सोधेँ होइन मैले लाइक देयर वाज सरिता म्याम हु पर्सनली टट मी इजिपी देन इन्दु म्याम नै होइसिन्थ्यो होइन सो आई टुक पर्सपेक्टिभ्स फ्रम बोथ अफ देम होइन अनि मैले रिफाइन गरेर आई पोस्टेड द्याट एज वेल अनि अनेस्टली द्याट वाज अ लाइफ सेभर के किन भन्दाखेरि इजिपीको रिसोर्स नै छैन कि अनलाइन सो आई काइन्ड अफ क्यापिटलाइज अन द्याट एज वेल अनि रिसोर्स बनाएँ होइन अनि आई इनिसियली सेयर इट विथ माइतीघर अन्ली कि किनभने आई डिन्ट नो होइन अब यो त मेरो फर्स्ट टाइम थियो एम्बिसियस भेन्चर गरेको होइन अब मेरो ग्रेड्स वेरन्ट एक्ज्याक्टली त नेपाल टपर जस्तो होइन आई फेल्ट लाइक आई ह्याड सम क्रेडिबिलिटी होइन तर दिस वाज जस्ट मी डुइङ थिङ्स अलोन के सो आई सेयर इट विथ माइतीघर होइन अनि 2-3 हप्तापछि त बुढाल्न कण्ठसम्म फैलिएछ कि आई डेन्ट इभन सेयर इट आई डेन्ट इभन मेक इट पब्लिक होइन तर लाइक जाउलाखेलमा एउटा पढेको भाइ थियो कि होइन भाइले मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्यो कि दाइ यो त खतरा वेबसाइट रहेछ भनेर पठायो क्या मेरै ब्लग पठायो क्या होइन अनि ब्रो तिमीले कसरी थाहा पायो भने सोधेँ कि हि वाज स्टडिङ एट बुढाल्ने कण्ठ होइन अनि उसको साथीले उसलाई भनेर रहेछ कि सो द फेम अफ इट स्प्रेड टु बुढाल्ने कण्ठ एज वेल होइन अनि नट जस्ट बुढाल्ने कण्ठ लाइक पिपल फ्रम अदर कन्ट्रिज एज वेल जसको इजिपी छ नि होइन लाइक सिङ्गापोरियन बोर्ड्सको मान्छेहरूले नि हेर्दो रहेछ क्या मेरो कहिलेकाहीँ लाइक सो या द्याट वाज बेसिकली लाइक लाइफ चेन्जिङ नै भन्छु म आई थिङ्क लाइक अब एक्सैजरेट नै गरेँ होइन प्लग यो वेबसाइट इट वाज या basnetabhishek.blogspot.com इन्टरफेस चाहिँ अहिले इट्स गुड अन पिसी बट फोन्समा चाहिँ अलिक टेरेबल नै छ alright you have to help me ल alright so I'm working on it to get it transferred to the abhishekbasnet.com.mp domain होइन एउटा स्लिक डिजाइन बनाएको वेबसाइट भयो भने सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लागिरह but yeah for now you can access the PDFs there A-level स्टुडेन्ट्सहरूलाई there's resources for economics, chemistry, EGP, mathematics अनि अरूहरूको नि म बनाउँदैछु होइन अब आई डिन्ट टेक दोज सो मैले चाहिँ अब बल्ल होइन लाइक वान्स आई वाज स्योर अफ इट मैले मेरो साथीहरूलाई नि कन्सल्ट गर्न थालेँ कि होइन ल फिजिक्स टपर साथीलाई होइन ल तिमीले के रिसोर्स युज गराएको थियो होला त्यो सेयर गर्दैन भनेर होइन इट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस होइन किनभने अब
we graduated, I know some of us have already drifted apart, I know. But yeah, I'm working on it, I know. About college application, ले नि मलाई time चाहिँ दिएको छैन. But I'm still working on expanding it, I know. So yeah, this opportunity was definitely life changing, I know. It was my solo effort, okay, I know. And I personally followed it for 5-6 months, I know. And at the end, and I got to see people's reaction. कि कति धेरैले मलाई thank you दाइ भनेर हैन. अनि like पठाए के अनि I was overwhelmed with it के हुन्छ नि अनि it felt special. It's really impactful. Okay, so like you both have remarkable experiences in leadership. You have done a lot led a team in EcoMeet Pani, and you initiated your own blog. Similarly, you've also been a part of SEDS KMC, and then you have role there. So, and you have your own role in like MUN as a director. So, can you highlight these experiences, and alongside, can you explain the impact of leadership in these experiences? Well, to be honest, I think Sumit's more of a leader than me. But yeah, basically my MUN experiences. So until 11th grade, I know, MUN was everything I knew. Okay? Extracurricular भन्ने बित्तिकै MUN नै आउँथ्यो के दिमागमा. So I had a lot of MUN experiences, you know, by the time I came around to 11th grade, you know. तर मलाई त्यति बेला चाहिँ दिक्क लाग्न थाल्यो थियो कि I was a delegate, हैन, हरेकमा हैन. I was getting best delegates, हैन. But I got bored of it, के त्यो हुन्छ नि हैन. I wanted something more, okay. So I basically kind of retired from MUN जस्तो भनौँ हैन. I like stopped going to MUNs हैन ल. MUN को सट्टा म अरु इभेन्ट्सहरु एक्सप्लोर गर्छु भनेर गरे हैन. But then like second year मा हुन्छ नि हैन. A couple of my friends got together हैन. अनि उनीहरुले चाहिँ ल हामी आफ्नै MUN गर्छ भने के. It was an entirely new thing हैन. We had been delegates हैन. तर कहिले नि हामीले आफ्नै MUN मा अर्गनाइजर्सको रोल चाहिँ अस्युम गरेको थिएन के. So they brought me along हैन. अनि it was a new experience really, like we had to go हैन, like everybody was given roles हैन. मेरो रोल चाहिँ त्यो फाइनान्स अफिसरको थियो हैन. So it was Dior MUN. We titled this MUN Dior MUN, DMUN. अनि हामी चाहिँ हुन्छ नि, it was a humbling experience as well. हामी चाहिँ स्कुल्सहरुमा गएर छ नि हैन, we used to promote our MUNs हैन. अनि प्रमोट गर्नुको साथसाथै we also used to give classes के, like MUN भने के हो, public speaking, debates हैन, the basics of it. We used to give that as well. It was really hectic at first. हुन्छ नि अब ल सधैँ स्कुल जानु त like साध्य थिएन नि त हैन. But eventually we grew accustomed to it हैन. अनि then we had to negotiate for the venue itself. We had to negotiate with advertisers हैन. अनि I really learned a lot from it. अनि पछि फेरि चाहिँ ठ्याक्कै Dior MUN मा हैन, last minute चाहिँ हैन, one of the chairs didn't show up के, emergency परेछ उहाँको हैन. So that threw a wrench into our plans जस्तो भन्नु. It was security council हैन. That's the main committee. Yeah, that's like the main highlight of every MUNs के. Every MUN कस्तो भन्दाखेरि security council राम्रो भयो भने अरु सब राम्रो हुन्छ. It's usually the most intense committee पनि हैन, dissect बाहेक हैन. अनि so त्यो चाहिँ अति stressful situation थियो हैन. अनि eventually I went and I'll assume the role of it भन्छ हैन. त्यति बेलासम्म मेरो MUN the delegating skills नि हैन, like अब it's one thing to delegate, it's another thing to like direct over a committee हैन. But I was like या के छैन म गर्दिन्छु भनेर हैन. The experience wasn't fully perfect हैन, किनभने अब it all happened all of a sudden हैन. Spontaneously भयो, last minute भएको थियो के हैन. I think it was just one day before the event, actual event हैन. Story guidesहरु चाहिँ बनाएकै थियो हैन. So I had a grasp of it. Organizers ले नै बनाएको थियो. So I knew about it हैन. But the task fell upon me. The conversation discussion कता direct गर्ने भनेर हैन. It was about the wars going on in Somalia के हैन. Somalia अनि South Sudan, the neighboring regionsहरुमा थियो के हैन. So I was thrust into it हैन. The experience wasn't perfect हैन. अनि but it taught me, it gave me the experience I needed हैन. अनि that was the time when I decided okay, the next MUN I'm going to हैन, the next MUN I'm cheering over हैन. I want that to be perfect okay. So Dior happened at the start of my second year हैन. Then recently there was an MUN organized by Navya Nepal हैन. Those in the MUN circle, they might have heard of Prayash Oza हैन. He's a big guy in the MUN circle हैन. So he had this ambitious plan के, नेपालको सबभन्दा biggest MUN गर्ने के, bigger than it ever was के. And the venue would be Jaulahel, St. Xavier's School Jaulahel. So मेरो like homecoming नि भयो के त्यो हुन्छ नि हैन. It was like the stars that aligned के, हुन्छ नि ठ्याक्क perfect के हैन.
And so I decided, okay, I wanted to be a part of it, होइन. So I joined him, होइन. Prayash had his office, होइन, own office, होइन. And so every day I had to go there and go back to my home as well, होइन. So it was a new experience for me as well. किनभने यो एमबिएन चाहिँ लाइक it was on a professional level, जस्तो होइन, more professional, होइन. डिओर was small scale अलि. It was small scale, तर नव्यको यो एमबिएन, नव्य एमबिएन 4.0 चाहिँ it was very big, होइन. I think we had like over 1,000 delegates, and it was the largest MBN ever, होइन. And so त्यता नि होइन, I got security council as well. There were 2 security councils actually, होइन. One is the normal security council. अर्को चाहिँ it was a fictional security council भनौँ. It was set in the Marvel universe जस्तो भनौँ, होइन. That's interesting. Yeah, it was really like unorthodox भनौँ न, like अहिलेसम्म म गएको एमबिएनमा, होइन, it's mostly real world, होइन. भयो नि, it happened in the past, होइन, 1960s को कमिटी थियो अरे, होइन. So yeah, that was very interesting to me, होइन. तर अब I like Marvel, होइन. So अलिअलि त्यसको लागि नि I was fascinated, होइन. But yeah, like I wanted to make it perfect, होइन. I had the perfect chair as well, होइन. अर्को कोच नै हुनुहुन्थ्यो, होइन, सिद्धु. Awesome guy, होइन. He shared my vision as well, होइन. And he was more experienced than me as well, okay. I think he had like chaired over like 4-5 ambience त्यति बेला, होइन. So he knew what he was doing. It was him and me. There was a vice chair as well, होइन. म चाहिँ director भन्नु. The director, it was a new role, होइन. त्यो चाहिँ like they oversee the committee, होइन. चेयरलाई हेल्प गर्ने, होइन. चेयरलाई हेल्प मात्रै होइन कि they steer the committee के. त्यो यो पाथमा जानुपर्ने हो, steer गर्ने, होइन. So vice chair आउन मिलेन, होइन. So it was just the 2 of us. तर we made the best of it के. We had a fun time, होइन. Terrific time, होइन. अनि कस्तो के like the best moment for me was, होइन, there was a delegate, होइन, उसको first एमबिएन थियो. First एमबिएनमै खतरा बोल्यो कि. अनि I kept on encouraging him के. Like हुन्छ नि, ल यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ है, यस्तो, like I didn't directly help him, तर like हुन्छ नि, you're speaking well, होइन. You can do much better भन्थ्यो, नच गरेको थिएँ कि. अनि he ended up winning an award as well, होइन. That's great. त्यो outstanding पाएको हो जस्तो लाग्यो, होइन. त्यो हो. अनि not only that, but there were other delegates who were first timers. Award नजिते पनि they were like very active के. They knew what they were doing, होइन. अनि also like there were scenarios, होइन, where the country was fictional के, real world मै exist गर्दैन थियो, होइन. But the delegates like handled it well के. Limited info बाट they made it work, होइन. अनि I also had to shadow delegate कहिलेकाहीँ त्यो कमिटी यसो त्यो अल्छी लाग्यो बेला, होइन. So yeah, it was fun, होइन. अनि that was my proper leadership experience in एमबिएन जस्तो भनौँ. Like एमबिएन is mostly a solo effort, होइन. तर यसमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि, I was directing the committee, होइन. I had more authority, होइन. अब डिओरमा नि गरेको त हो, तर it was small scale कि. I think there were just 10 delegates in the committee, होइन. But here I think 30 जति, 30 भन्दा नि बढी थियो कि, होइन. त्यो नि भयो. I also wrote the study guide for other committees as well. International Monetary Fund को मैले बनाइरहेको थिएँ, होइन. अनि like not only that, होइन, I also found out about the more humbler side of leadership के. त्यो चेयर्सहरू उठाउने हुन्छ नि, होइन. A leader does not grumble, okay. They do the most basic work themselves, के. Complain गर्दैन, okay. Chairs स्वाट उठाएर त्यो लाने स्कुलमा, होइन. Even though my arms hurt, होइन. I was still grateful for it, okay. So yeah, that was my experience in the ambient circuit. Man, I have to say, like, you know, he basically eats ambient every time. I guess, like, you know, he knows every single, you know, aspect of ambient, from organizing, from delegating. But don't worry, I've retired for good. no, don't do that. You should continue. Yeah, It, like, I need that help, you know. Maybe. For my experience with ambient, I have to say, like, it's the worst thing can have ever happened. Like, I must have like told him before, but Yeah, you told me. yeah. So it was the first time our school was organizing MUN, and there, at the same time of MUN delegate selection, there was also our school also taking us to a satsang. Can we say, right? And me as a like stupid guy, like who didn't even research what an MUN is, right? I chose satsang over MUN, right? I just like when I went there, you know, there's nothing, you know, like we just have to sit there, listen from Baba and all, nothing. Yeah, bhajan matra, yeah, केही छैन, right? अनि MUN, and there in the school, like students who really know, right? They went into MUNs, right? They are doing really well with the MUN bio selection group
टाइम त्यही थियो, त्यसपछि टाइम थिएन होइन. इभन दो वेन आई रियलाइज ओके वाट डिड आई मिस होइन, त्यो बेला मैले सिलेक्सनको टाइम नै भ्याएन होइन. त्यसपछि त हाम्रो एमयुएन स्टार्ट भयो, कलेज स्कुलले स्टार्ट गरेँ होइन. त्यसपछि त के भन्छ बेस्ट डेलिगेट पाइरहेछ यसले इन्टरनेसनल प्रेस पाइरहेछ. आई हेड नो आइडिया के हो यो होइन. अनि द थिङ इज लाइक दि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स हु आर नट रियली गुड इन टु एकाडेमिक्स दे जस्ट आउट स्मार्टेड एभ्री वान इन एमयुएन. यस्तो खतरा बोल्ने. एन्ड नाउ वाट आई सी इज अल अफ माई फ्रेन्ड्स, those friends who you know religiously followed MUN, उनीहरूले like they have did like कति 12-13 MUNs अहिलेसम्म. That's great एकदम number. it's not like just like normal college level. Like they have organized like 2-3 big MUNs. Okay. Inter like एकदम पुरै नेपाल भरिकै मान्छेहरूले ल्याएर. So the amount of responsibilities they took, right, the amount of leadership skills they are showing currently, and the amount of like confidence of speaking which I didn't had before. मैले जब उनीहरूले हेरेँ होइन यार मान्छेहरू त हामीसँगै घुमिरहेको थियौँ, उनीहरू त खतरा बोलिरहेको छ यस्तो यस्तो. द्याट काइन्ड अफ यु नो वाज काइन्ड अफ अ फोमो फर मी. यार मैले के मिस गरेँ, एउटा मिस आउट जस्तो भयो. सो अब त्यही हो, आई हेभन्ट येट अल दि एमयुएन्स द्याट आई वान्टेड टु जोइन इन राइट. मैले कोभिडमा चाहिँ एउटा अनलाइन एमयुएन जोइन गर्न कोसिस गरेँ होइन आइपीमा. तर आइपीको त्यही हो, रातभरि जागेर त्यो रातभरिको मिटिङहरूमा बस्नुपर्छ, मसँग भ्याइरहेको थिएन. I left it midway. अर्को अपर्च्युनिटी आयो where I wanted to you know be in the organizing committee, not in the like full fledged ठुलो लेभलमा तर somewhat involved in MUN. त्यो पनि क्यान्सल भयो कि. सो नेभर हेभ आई एभर लाइक यु नो बिन इन्टु एमयुएन, प्रोपर एमयुएन चाहिँ भएको छैन कि. सो तर वी आर लाइक थिङ्किङ अब सेन्टरमा गएर एउटा एमयुएन क्लब खोल्ने भनेर इन आवर कलेज. Yeah, I was actually planning that, I know. I'm still mixed on it, I know. Obviously we need enough people, I know. There's already a debate club on center, I know. But if it works out, yeah, we are planning to open an ambient club at Summit. That's like already you guys are so planned and focused about ambitious. So like you don't have ambient experience, but then you have your leadership experience, so like you can highlight on the point. Yeah, so during my high school, like I was a part of ton of things. And majority चाहिँ मेरो ठुलो भनेको board member SETS Nepal, अनि फाउन्डर अफ सेट्स केएमसी, अनि प्रेसिडेन्ट अफ रिसर्च क्लब. सो हरेक तिनवटा ठाउँबाट आई ह्याड अ बन्च अफ लर्निङ्स द्याट आई नाउ कल लाइक दिस काइन्ड अफ लर्निङ भेरी रियली इम्पोर्टेन्ट. इट्स नट लाइक एउटैबाट मैले सब पाएँ कि, तिनटैबाट मैले यति धेरै पाएँ कि. बिकज वेन आई वाज इन द बोर्ड मेम्बर्स अफ सेट्स नेपाल राइट, त्यो बेला चाहिँ आई वाज द यङ्गेस्ट. एभ्री वान वाज लाइक अहिले ब्याचलर्स गरिरहेको दाईहरू समय लाइक द मोहन तामाङ इज द you know the person to go to if you want to learn about rocketry. उहाँसँग यति धेरै एक्सपिरियन्स छ. इज करेन्टली लाइक स्टार्टअप गर्दै हो रकेट्री, नेपालमै रकेट्री स्टार्ट गर्ने स्टार्टअप गर्दै हो. सो लाइक आई हेड टु लर्न यु नो आई गट टु लर्न फ्रम अ लट अफ दोज पिपल कि. अनि त्यहाँबाट होइन कति के कसरी अर्गनाइज गर्ने, के कसो गर्ने होइन. यस्तो ठुलो अर्गनाइजेसनमा हुँदाखेरि होइन सबलाई कसरी एउटा पेजमा ल्याएर जाँदै गर्ने होइन, त्यो चाहिँ वाज वान अफ माई लर्निङ कि, एउटा बिगेस्ट लर्निङ. अनि इन लिडरसिप यु नो लिडरसिप इज नट जस्ट अबाउट लाइक इम्प्लिमेन्टिङ गाइडिङ पिपल होइन. यु हेभ टु लर्न एकदम लाइक हुन्छ नि यो इभन यो लाइक यु नो यो जुनियर क्यान टिच अ लट टु यु, हाउ यु ट्रिट अदर्स, how you should talk, how you should you know basically cater to everyone so that everyone is like there's a win-win situation everywhere. So त्यो चाहिँ मैले सेट्स नेपालबाट सिकेँ कि. सेट्स केएमसी टट मी रेजिलियन्स बिकज जब हामीले सेट्स केएमसी खोलिरहेको थियौँ त्यो बेला चाहिँ हामीले प्रपोजलहरू पठाएँ होइन. तर आई हेभ टु से केएमसी इज काइन्ड अफ नट यु नो एडभोकेट अफ यु नो extracurriculars, academics focused body. So it took like 6 months of back and forth talk with the upper management कि प्रिन्सिपल सँग गयो, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट सँग गयो, फेरि मेन्टर लाइक खोज अरे उता गर होइन. सो लाइक वी गट रिप्लाई ओन्ली आफ्टर 6 months कि. अनि त्यो हुन्छ नि त्यो बेलासम्म हुन्छ नि या हुन्छ कि हुन्न छोड्दै हालौँ भनेर पनि लाइक वी गट रियली सो मेनी थट्स कि विल इट कम टु फ्रुएसन अर नट होइन. तर वी लाइक पर्सिभर्ड गर्नै पर्छ बिकज वी काइन्ड अफ फिल लाइक देयर इज अ निड कि द पुस चाहिँ. अनि 6 महिनापछि जब हामीले भन्यो कि ओके वी आर अप्रुभिङ इट तर
do not think that you'll do well. They said, and I was like, Okay. face होइन त्यस्तो अनि we said like okay so we'll try prove you. yeah we'll try अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि when we rolled out our application that time I felt so much happy because like you know we SITS KMC got the highest number of applications amongst all the clubs. That's So great. yeah, like That's so that amazing. was like, dude, why? This is what we pursued for. Like, you know, this is what we were pushing for. And त्यो पछि हैन टिचर्सहरु त जो मान्छेहरु जो टिचरले बोले हैन तिमीहरुले गर्दैन हैन नाइ भन्ने थियो या पहिला तिमीहरुले ए तिमीहरुले राम्रो गरिरहेछौ हाम्रो पनि बोलाऊ यता उता They switched Yeah. up seeing the results. true. अनि कुनै पनि प्रोग्राममा हैन सर हजुर आउनु पर्यो ए म त आइहाल्छु नि हामी फिजिक्समा हामी यस्तो यस्तो हो भनेर हैन अनि when we graduated हैन किन त हामी 12 मा गरेको थियौँ हैन 12 पछि when we graduated when we handed over to a next batch उनीहरुले के गर्यो त्यो वर्ष हैन कलेजले एउटा सेपरेट डे SITS KMC कै लागि गरे के क्यालेन्डरमा Damn. so that was like KMC never does anything KMC never you know supports like ECAs त्यस्तो हैन तर उनीहरुले एउटा स्पेशल लाइक एउटा सिंगल डे नै SITS KMC को लागि एस्ट्रोनोमी प्रेजेन्टेसनको लागि यता प्रोजेक्टहरुको लागि राख्दै छ that was like this is the biggest achievement of my life जस्तो भयो के मलाई अनि that was you know that kind of instilled like okay no matter what if you believe in something हैन just go with it no matter what people say हैन try गर हो केही छैन हुन्छ नि अब even if you believe हैन it might fail तर you don't know right in the early stages you do not know it so just like go it with it persevere एकदम resilient भएर चाहिँ काम गर्दै गर अनि आफै हुन्छ भनेर त्यस्तो भयो कि so that was one thing अर्को third lesson came from research club म उता प्रेसिडेन्ट थिएँ everything went really good भनौँ एउटा like almost end of my tenure-सम्म हैन सब कुरा राम्रो गयो end of the tenure-मा मेरो एउटा सोच थियो कि एउटा ठुलो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने STEMX भनेर I came with it यो चाहिँ उस्तो के भन्छ खान एकाडेमीले यस्तो गर्छ कि कसले लाइक आई डु नट रिमेम्बर तर ब्रेक थ्रु च्यालेन्ज भनेर छ कि ब्रेक थ्रु च्यालेन्जमा बेसिकली देयर लाइक 1 to 3 minutes अफ भिडियो बनाउनु पर्छ एउटा पर्टिकुलर टपिकमाथि कि त्यो पर्टिकुलर टपिकलाई यस्तो क्रन्च डाउन गरेर र सिम्पल टर्म्समा बुझाउने गरे साइड प्र्याक्टिस गरेर मैले देख्थे त्यो प्रमोसन दिन्थ्यो नि या अनि जसको राम्रो भयो उसलाई प्राइज पाउने कि यताउता सो हामीले मैले भने कि ल ब्रेक थ्रु त इन्टरनेसनल लेभलमा हुन्छ एउटा नेसनल लेभलमा पनि एउटा सानो स्केलमा गरौँ भनेर हैन तर one thing that I made mistake was it was my as I said like it was my idea you know I pushed that to my team गर्नुपर्छ लाइक टिमले पनि ओके गर्नुपर्छ हैन सो इट काइन्ड अफ बिकेम अ रिसर्च क्लबको आइडिया हैन तर इट स्टिल वाज लाइक ओके मेरो आइडिया छ मै गर्छु सब कुरा म अरूलाई लिएर हिँड्दिनँ हैन आई वाज नट ओके I'll find sponsors by my own हैन you know there was also like KMC fest going on so जुदिन आयो कि सेम टाइममा अनि म KMC फेस्टमा पनि काम गरिरहेको थिएँ यता पनि काम गरिरहेको थिएँ सो आई हेभ टु लाइक रिकन्सिडर कि कुन स्पोन्सर म आफ्नोलाई लिएर आउँ हैन कुन स्पोन्सर चाहिँ KMC फेस्टमा जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो उताको अरू क्लब्सहरूको एक्जिक्युटिभहरूसँग पनि अलिकति तनाव भयो कि सो द्याट काइन्ड अफ यु नो द्याट वाज माई बिगेस्ट लेसन सो फार किनभने मैले चाहिँ ओके आई एम अ प्रेसिडेन्ट मिन्स अ लिडर तर म लिडरसिप जस्तो काम गरेको छैन कि आइम नट टेकिङ एभ्री वान विथ मी राइट एज टिमवर्क भएन अभिषेक जसले मेन्सन गरे होइन कि लिडरले सानोभन्दा सानो सब काम बेसिक काम नै गर्नुपर्छ कि उसले इट्स नट लाइक यु क्यान थोपिदिइहाल्नुपर्छ कि सबलाई होइन अनि अर्को कुरा कि आई डिन्ट ट्रस्ट एनी वान कि मलाई लाग्थ्यो कि मै मात्र गर्न सक्छु अरूले त ए होइन लाइक हुन्छ नि भाइले नगर्न सक्ला किनभने मेरो यस्तो छ उस्तो छ लाइक आई ओभर एस्टिमेटेड माइसेल्फ अनि अन्डर एस्टिमेटेड एभ्री वान कि एन्ड द्याट काइन्ड अफ यु नो वेन आई स इट फेल होइन लाइक यस्तो ग्रान्ड इभेन्ट 2 महिना लगाएर प्रिपेयर गरेँ आफ्नो पढाइ सढाइ सब गयो होइन प्रिबोर्ड त्यसले इफेक्ट भएको थियो मेरो लाइक यति धेरै गएर होइन लास्टमा त फ्रुएसन नै आएन केही भएन स्पोन्सर एउटा आएको थियो 2टा आएको थियो उनीहरूको अगाडि पनि आफ्नो
डाउन प्ले भयो लाइक हुन्छ नि आफ्नो रेस्पेक्ट गयो हामीले एमयूहरू सब साइन गऱ्यौँ होइन तर वी नेभर गिभ देम एनिथिङ राइट सो वेन आई रियलाइज कि वाट डिड आई डु त्यो बेला चाहिँ आई फिल लाइक ओके द्याट इज नट गुड मलाई चाहिँ द्याट वाज बिङ लाइक यु नो आई एम दि ओन्ली वान हियर म जस्तो कोही छैन म अरूलाई लिएर हिँड्दिनँ भनेर त्यस्तो भयो एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ होइन अब त ग्रेजुएट भइसक्यो तर देन अलमोस्ट आई भाउस्ट कि अब चाहिँ टिम वर्क गर्ने आइल टेक दि यु नो आइल गिभ एभ्री बिकज इफ समन वुडन्ट हेभ गिभन मी रेस्पोन्सिबिलिटी आई वुडन्ट हेभ लर्न फ्रम इट राइट सो आई लर्न कि लाइक अरूले डेभलप मलाई त एटलिस्ट केही त थाहा छैन कोही नयाँ मान्छे आइरहेछ कोही जुनियर आइरहेछ भने उसले त अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो होइन सो आई ने भाउस्ट कि कोही आउँछ भने आई गिभ देम दि फ्रन्ट सिट तिमीहरू रेस्पोन्सिबिलिटी ल्याऊ होइन केही पऱ्यो भने केही मिस्टेक गऱ्यो भने देन कम टु मी अनि त्यसपछि अलवेज टेक एभ्री वान टुगेदर बिकज बाहेक आफैले के हुन्न सबजना सँगै लिएर जानुपर्छ सो दोज वर माई थ्री बिग टेकअवेज फ्रम थ्री बिग लिडरसिप पोजिसन द्याट आई वाज इन सो मेरो लाइक what I think is होइन a leader isn't someone who's just the bold हुन्छ नि त ठुलो मान्छे मात्रै होइन कि even though being bold helps होइन I think a leader is a person who brings out the best in his teammates के the leader themselves might not be a genius होइन but they bring out the best के त्यो टिममेटमा होइन if the leader is bad होइन टिममा लाइक जिनियसेस नै छ भने नि होइन the team will suffer के भिजन नबिना होइन अब so in my experience चाहिँ up to grade 10 चाहिँ होइन I didn't think I was a leader है म चाहिँ अब हुन्छ नि I thought myself as a follower है लाइक हुन्छ नि अरूले अर्डर दिन्छ अनि म चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो माइन्डलेस त्यो एन्ड्रोन जस्तै फलो गर्छ जस्तो थियो कि होइन अनि सो मेरो लाइक फर्स्ट ट्रु लिडरसिप चाहिँ होइन इभन बिफोर द एमबिएनको लिडरसिप मोमेन्ट चाहिँ होइन इट वाज ड्युरिङ फर्स्ट डिबेट कम्पिटिसन इन माई एएस लेभल होइन So every section had to form their own debate teams होइन डिबेट टिममा 4 जना हुन्थ्यो 3 were on the first team नै होइन एकजना चाहिँ रिजर्भ्समा होइन अनि सो आई वाज मेड द डिफ्याक्टो लिडर किनभने मसँग एमएनमा एक्सपिरियन्स थियो सो माई टिममेट्स अल अज्युम मी टु बी द लिडर आई डेन्ट हेभ अ से इन इट होइन अनि इट वाज रियली टेरेबल अनलाइन लाइक हुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क हाइली अफ अनलाइन डिबेट्स अनलाइन एमएन्स होइन किनभने त्यसले पर्फर्मेन्स स्टाइफल गर्छ जस्तो लाग्छ कि आई स्टिल थिङ्क द सेम होइन बट इभन असाइड बट आई वोन्ट ब्लेम द इन्भाइरोमेन्ट के लाइक आई फिल एज अ लिडर त्यति बेला होइन आवर टिम डिडन्ट मेक इट फार के लाइक फर्स्ट राउन्डमै त्यो एलिमिनेसन राउन्डमै टक्क निस्क्यो कि गयो फर्क्यो कि त्यस्तो भयो होइन अनि आई डेन्ट थिङ्क मच अफ इट के होइन ए ल ठिक छ दे मेड बी द लिडर त्यो भइहाल्यो जस्तो भयो अनि अहिले हेर्दा चाहिँ आई डिपली रिग्रेटेड होइन त त्यति बेला चाहिँ द्याट वाज माई थिङ्किङ है सेकेन्ड इयर पछि चाहिँ होइन वन्स वी अर्गनाइज दिस एमबिएन होइन मेरो थिङ्किङमा चेन्ज आयो कि होइन ल मेबी आई सुड ट्राई बिङ अ लिडर फर अ चेन्ज होइन हु नोज आई माइट एन्ड अप लाइकिङ इट होइन अनि सो सेकेन्ड डिबेट कम्पिटिसन आयो है त्यति बेला चाहिँ आई अज्युम मेरो आई इम्ब्रेस द लिडर पोजिसन होइन लास्ट इयरकै टिममेट्स त सेम होइन यसपालि चाहिँ आई ड्रिल देम के लाइक हुन्छ नि होइन डब्लुएसटिसी फर्मेटको थियो होइन आई ड्रिल देम के लाइक हुन्छ नि अनलाइन प्र्याक्टिसमा बोलाएर होइन टक्क लाइक हुन्छ नि यसरी यसरी गर्ने लाइक दसैँ वाज गोइङ अन त्यति बेला होइन सो बिगिनिङ राउन्ड चाहिँ लाइक अनलाइन नै भएको थियो होइन तर यसपालि चाहिँ वी आर वेल प्रिपेयर्ड के होइन मैले ड्रिल गराएँ उनीहरूलाई होइन अनि लाइक हुन्छ नि र के छ तिम्रो विक पोइन्ट भनेर नि असेस गरेँ होइन अनि देन वी पास थ्रु द फर्स्ट राउन्ड के म खुसी भएको थिएँ कि त्यति बेला होइन लाइक इट वाजन अल पर्फेक्ट है लाइक देयर वर टाइम्स होइन वेन इट लुक लाइक द टिम वाज गोइङ टु ब्रेक जस्तो होइन स्पिरिट तल थियो कि होइन अनि आई वाज अ क्लम्जी लिडर पनि भन्छु है लाइक एकचोटि त आई फेल्ट सो डिमोटिभेटेड होइन आई वाज लाइक ल कन्सिड नै गरिदिउँ हामी ल लाइक विल कल गोविन्द सर एक्टिभिटी हेड होइन अनि हामी कन्सिड नै गर्छ भनेर गएको थियो होइन बट वी डिडन्ट अल्टिमेटली लाइक हुन्छ नि ल वी केम टु आवर सेन्सेस होइन ल गरौँ भनेर गऱ्यो अनि अर्को पटक चाहिँ लाइक आई फेल सिक के होइन अब लिडर नै आउन सकेन भने त मोरल त गयो नि त होइन म नि आउन पाइनँ अनि अनदर मेम्बर ह्याड अ फ्यामिली इमर्जेन्सी के होइन सो एउटा ऱ्यान्डम हाम्रो सेक्सनबाट समबडी ह्याड टु पुल थ्रु के होइन इभन द आई वाज सिक होइन आई कन्भिन्स समबडी होइन एकजना गुड फ्रेन्ड अफ माई होइन उसँग केही एक्सपिरियन्स थिएन बिचरा होइन बट आई स्टिल कन्भिन्स थिएम होइन जाऊ भनेर होइन
That was a terrifying moment. I couldn't attend the debate, किनभने म sick थिएँ. But I was biting my nails, साँच्चै हो. I was terrified, And then when the news came, we were through, अब हामी semi-finalsमा गयो, That's impressive. त्यति बेला I was the most happiest. And then we transitioned to physical debates, Physicalमा चाहिँ I was in my environment. त्यसमा चाहिँ टक्क मजाले दियो, मजाले दियो. Then like it was the finals, like it was section D and section E. हाम्रै same batch को, त्यहाँ एउटा junior team थियो, they came out third. So it was for the first position, And त्यति बेला I had to improvise, किनभने final roundमा चाहिँ they gave us the topic, 40 minutes before हामीलाई like एउटा क्लासमा पठायो, And we had to discuss it त्यति बेला के यो चाहिँ like full prepare impromptu जस्तै थियो, And it was an interesting topic. I think it was really subjective. The morality बारे थियो, And it was really subjective. यो चाहिँ अलि like गाह्रो थियो कि अघिसम्म it was kind of objective debates, जस्तो हुन्छ नि like should women have the right to abortion, त्यस्तो objective थियो कि, But this was really subjective कि morality त अब केही fixed हुन्न नि त, Everyone has different opinions. मेरो teammates पनि different opinions थियो कि, अनि ultimately we didn't get first, तर हामी second चाहिँ आयो, According to the judges, it was very close, It was very close, But yeah, I think the other team was really great, The fluid नि थियो, अनि they had better experience as well, ASमा गएर, But yeah, I think that was the first moment, when I truly enjoyed being a leader, And when I started to embrace it, okay. यसपछि like हुन्छ नि, यसपछि there was the science exhibition. Science exhibition when I stepped up, despite not हुन्छ नि taking physics, I became the leader, मैले assume गरेँ, अनि टक्क I presented as well, अनि के भएको थियो भन्दाखेरि last minute हाम्रो device नै काम गरेन के, it failed last minute, right as the judges were entering to the door, worst case nightmare scenario नै भयो के. Intrusive thoughts went. त्यही हो के, like जजेस आउनुभन्दा अगाडि टिचर्सहरू यतिकै आउनु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ चलाएको थियो मजाले. But when the actual judges came through, it stopped. अनि it was a trash collector as well, So कस्तो त्यो awkward ठाउँमा भयो कि like tub छ, पानी छ, But nothing's really working, So के गरेर भन्नु, But I didn't lose my cool, I managed to hold myself, We still explained it to the judges, Like यहाँ our device unfortunately failed भनेर हामीले concede चाहिँ गर्यो कि, But why did it fail, Why did it fail, and what it could do, त्यो like मजाले explain गरायो कि we drilled it, You know नि how in every team there's that person who doesn't want to do anything, I still like pushed them जस्तो भन्छ नि, pushed them, सबले explain गरेर मजाले, We got second in it, That's great. Like our device didn't work, but we still got second. म नि अहिले shockमै छु, We were eventually selected to go to the SXCK to set exhibition. Yeah, set exhibition may like represent government पठायो पछि, So yeah, अनि त्यो भयो, So science exhibition भयो, debate competition भयो, Documentary making गर्ने थियो, Our class representatives were occupied with the sport events, के त्यति बेला football match त्यो चलिरहेको थियो कि, So I took the responsibility of documentary making as well, त्यसमा चाहिँ I think we suffered quite a bit. त्यो team cohesion थिएन कि, त्यो सबले आफ्नै काम गरिरहेको थियो, So त्यसमा चाहिँ unfortunately we didn't win anything, It was last minute effort really, Planning गरे नि, Actualमा चाहिँ like things always happen, okay. So it's all about like learning, growing, circumstances as well. Okay, like even if you are the best leader around, even if you have the best team, circumstances like it is not allowed. So you learn from it, and you just move on. Okay, documentary making bhayo, and then there was a writing competition as well. यसमा चाहिँ leadership को भन्दा नि I was the first writer, okay, prompt दियो, and I was responsible for setting the tone down, okay. त्यसमा, so I took the role of first writer as well. त्यसमा we were first, So I think that's a great record, I don't think myself as a हुन्छ नि त्यो यो त leader नै रहेछ भनेर, I mean I try my best. I have a good record as well, But yeah, I'm still learning, Monsoon. So you both have great experiences, like you've learned a lot by doing, by growing throughout the experiences. So now, like as you had mentioned that you guys are also planning for a debate club like MEN club in Central College. So how excited are you about your journey ahead in Central College? What are your thoughts? What are your plans? So can you summarize it? Please. I think my reaction says it all. Like I'm really excited, I think college can be a fresh start,
it can be like a fresh opening ground for new ideas होइन हाई स्कुलमा जे गर्न मिलेको थिएन नि होइन त्यो चाहिँ अब ल टक्क कलेजमा गर्ने कि द प्रोजेक्ट्स वी थट अफ होइन अल द एम्बिसियस थिङ्स कि त्यो चाहिँ अब कलेजमा गर्ने भनेर नि हो होइन या द्याट्स माई टेक अन इट के छ तिम्रो आई एम लाइक आई बिन यु नो ऊभन्दा बढी त म वेट गरेर आई टुक अ सो मेरो त 2 वर्षको वेट हो होइन कलेज गएको होइन बट इन अ सेन्स लाइक आइ एम एक्साइटेड आइ एम रियली एक्साइटेड लाइक किनभने स्टार्टिङ कलेज लाइक 4 years स्टडिङ विथ द सेम पिपल अनि त्यो पनि गोइङ टु युएस यस्तो राम्रो एजुकेसन यु नो ट्र्याक रेकर्ड भएको कन्ट्री राइट अनि सो माई एउटा भनौँ एउटा लाइक के भन्छ त्यसलाई बकेट लिस्ट भनौँ होइन त्यसमा मेरो त्यही हो धेरै प्रोजेक्ट गर्ने बी क्लोज टु प्रोफेसर एज मच एज क्यान बिकज द्याट इज वान वे यु क्यान सिक्योर अ लट अफ गुड रेकमेन्डेसन्स गुड कनेक्सन्स एन्ड या लाइक जस्ट इन्जोय द होल कलेज लाइफ एकाडेमिकली राम्रो हुनु पऱ्यो किनभने पैसा लगाएको छ पढ्यो राम्रो भएन भने त राम्रो भएन होइन बट स्टिल लाइक इन्जोय स्टडी वर्क हार्ड ग्राइन्ड एन्ड मेबी बिकम अ बेटर पर्सन जुन गर्ने यहाँ द डिफ्रेन्स इन कल्चर्स एज वेल अब अमेरिकन कलेज कल्चर र नेपालीको यहाँ युनिभर्सिटी कल्चर त डिफ्रेन्स छ नि त होइन सो द्याट्स द थिङ एज वेल लाइक both of us, I know, we have plans, we have ambitions, I know, but at the same time, we want to experience that American college life as well. Our movies, my area, I know, but it's not idealized, I know. Of actual, not the different names, I know. But still, I've connected with like local residents there, I know, the Kentucky residents or something, I know. Kentucky बाहिरको तर USA बस्नेहरूसँग पनि कनेक्ट गरेको छु होइन अनि all of them are very friendly होइन the staff is friendly as well होइन I've talked to them होइन अनि यहाँ अनि आई अल्सो वान्ट टु मिट न्यू पिपल एज वेल ओके मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लाइक द बेस्ट थिङ अबाउट कलेज इज द डिफ्रेन्स इन पर्सपेक्टिभ्स के लाइक हाई स्कुलमा जति डिफ्रेन्स इन ओपिनियन्स हुन्छ नि कलेजमा चाहिँ त्यो 10 times ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि बिकज एभ्रिबडी इज देयर के लाइक क्यालिफोर्नियाको मान्छे छ होइन देयर इज समबडी होइन हुज फ्रम अफ्रिका होइन समबडी हुज फ्रम युरोप होइन So yeah, it's a dumping ground just the one of ideas, and I want to take the best of them. Okay, I want to surround myself with the best people. So like one more question, and ke America gaisakapachi will you guys are you guys planning to return back to Nepal or something? What's your views? Because many people go and then like settle there and permanently. You sound like my visa interviewer. Yes, you can repeat the answer as well. Yeah. So well, I do plan to return. That has been one of my like basically the highlight. Not because so originally I'll say the political situation in Nepal depends on in the political situation. The biggest factor is that I have my family here. I have my mom, dad here. I have my like everything here. Yeah. So that kind of brings me towards Nepal primarily. Second reason is that if the political situation kinds of looks going in the right direction, like it did before when like Sumana Shrestha was there and other Mantri Mandalaru jasto thiyo haina. I was like totally banking on coming back to Nepal, but since the change in political parties recently, that kind of fizzled out. My plan of is still unsure. I was particularly like sure about like coming, was like 70% sure of coming back, but yeah, still like the main reason of me, it's not about earning money, it's not about going there. I actually feel like the amount of good that we can do in Nepal is much more than I can do in a developed country, because they already have a lot of things. We do not have things that we want, right? So even if people think they are just copying ideas from US or copying ideas from there, yeah, so what, like did it exist before? No, right? No. So even if we are copying the best ideas from there, coming to this market, bringing this to market, still helping you guys, right? So the thing is that we want to go there. Personally, I want to go there, study, make networks, develop myself, have enough skills to
bring that with me to my home country, develop the infrastructures here, develop the conditions right. For suppose even if the political situation might not be right today, it might be right someday. So that is whole point of going to there, coming back. So yeah, I'll definitely come back. So Great. for me, I would like to describe myself as a hopeful idealist, but there's the realist, people who are like, Nepal, this situation is bad, it will never change, and then there are the idealists. Nepal can change, It can be better. I am an idealist, I'm an idealist, but at the same time, I also have the realist perspective as well. Like up to grade 12, I was the naive idealist. I wasn't sure that I was going to America, but I was like, Nepal, I was the patriot, the stereotypical राष्ट्रवादी नेपालमै बस्छु नेपालमै गर्छु भन्ने थिए but once I got to grade 12 and high school or graduate was the perspective त आयो त so yeah अनि I'd like to narrate this incident of mine as well म चाहिँ like हुन्छ नि graduate भएदेखि college application process मा छ नि during my spare times I used to read comic books के हैन so there was this comic book हैन त्यसको movie नि भन्दैछ Fantastic Four हैन Love it. अनि त्यसमा चाहिँ हैन like the main character Reed Richards भन्ने छ नि is the world's smartest man के हैन अनि he has this goal to solve everything के how can he solve everything हैन तर as the story progresses नि हैन he starts to alienate himself from his family के like he's so focused on bettering the world कि he ignores his family essentially के he starts to disconnect from humanity itself के अनि the moral हैन the ending of the story हैन the comic book story is हैन he finds other people के हैन he finds other geniuses जस्तो भनौँ न हैन he brings them together के they may not be able to solve everything हैन because there is a cost to that like ल यो सल्भ गर्छु भन्दै भन्दै लाग्यो भने you don't end up solving anything के you just alienate people हैन but if you form a team हैन and if you focus on certain something हैन you can achieve it के so that's my goal as well हैन I will go to the US हैन I will probably go to graduate school as well अब economics of the master's चाहियो नि त हैन so I will most likely pursue my graduate schooling there as well but yeah I plan to return to Nepal हैन it might take 7 years 8 years हैन but the end goal is to return to Nepal हैन I want to be in a position हैन of comfort as well हैन यो चाहिँ अलि I think it's greedy on my part हैन but yeah It's like it's fair. realist. It's fair. yeah like before I like हुन्छ नि just come back to Nepal यतिकै हैन I want to make something के एउटा safety net जस्तो हुन्छ नि हैन just in case नेपालमा ल it doesn't work out हैन I will like हुन्छ नि work on it हैन and then I'll come back to Nepal हैन अनि I'll probably work in a policy making role most likely Like that's great to hear because कति धेरै जान त हुँदैन नि त नेपाल फर्किन्छु भन्ने so I wish you all the very best for your All right. college experience ahead and thank you for your time Yeah. that you guys Yeah, came no here worries. shared your yeah experience this was an awesome conversation yeah True. same for me and then so now we have a small gift from our production all right. set Thanks. for the yeah so alright so Thank you so much. welcome thank you for being here Alright. Gopik. Yeah, no it was wonderful talking Yeah, we Yes, enjoyed it. same We here enjoyed I it. don't think we've ever been this frank to be Yeah. honest I wanted to अलिकति pour गर्मी my heart. चाहिँ भयो तर I was Yeah. fine, I मलाई guess. होइन त्यो हजुर तिमीले भने होइन धेरैजना हुन्छ नेपाल नफर्किने होइन म दाइकोमा हेर्न हेर्न मन थियो कि तर फेरि क्यामेरा छ उता अडियन्सलाई नबोस् होइन त ठिक हो अब सबको आउने चाहना हुन्छ होइन